an bɛ Asimi Koyita an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn mɔgɔbaw ka mɔgɔba Asimi Koyita n'i taara ni ça veut dire que n'i taara nin tacogo la i laban n ka cɛ jamana in a bɛ to i bolo foyi t'i bɔ yen n'i taara nin tacogo la n ka cɛ foyi tɛ se k'i bɔ yen Maliden bɛɛ b'i kɔ a bɛɛ b'i fɛ wa dɔ farala sondasi kan ni Kawujim tun bilara nin cogo la ko ma bɔ nin kɔfɛ sondasi tun bɛ jigin de juguw tun b'u sago sɔrɔ i y'a faamuya b'a la mais Kawujim bɔra kaso la dɔrɔn degré taara o yɔrɔ bɛɛ la ko Kawujim tɛ CNT kɔnɔ tuguni Asimi Koyita dɔ farala sondasi kan wa malidenw kɛr'i fɛ tuguni i y'a faamuya b'a la o ye baya kurakura tuguni dɔ farala danaya kan ka taa nin de ye cɛya ye nin de ye cɛkisɛya ye nin de ye ça veut dire que nin de ye wara ye quoi depuis Modibo Keyita sara fo bi an ye cɛfarin min sɔrɔ o kɛra Asimi de ye an bɛ ɲɔgɔn bolo Asimi Koyita y'an bɛɛ dusu suma sɔrɔ ne yɛrɛ ye sunɔgɔ kɛ a ka bɔ hakili ma n y'a mɛn ko nin jugu sago gɛnna ka bɔ jamana jɔyɔrɔ la jamana sipasema bɛ ça veut dire que jamana sipasema bɛ dilan yɔrɔ min na o ye CNT de ye jamana kunkanko kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na o ye CNT de ye jamana kɔnɔdenw ka laɲini bɛ sabati yɔrɔ min na o ye CNT de ye ka taa jugu sago fɛnabɔnɔ k'o bila an ka CNT kɔnɔ vraiment jigilatigɛ tun don nafigi a ko Asimi Koyita y'a gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ ni ala n'a kira sɔnna a tun bɛ baara kɔrɔ min na a bɛ segin ka taa a ka perikali feere den 40 kɔ de b'a bolo muso 4 e jugu sago ye CNT sɔrɔ grâce à Imam Dicko i t'i geli datugu k'i ka denbaya balo hɛrɛ ni baden kɔnɔ mais i bɛ ala kali k'a fɔ ne sogo ji bɔ wulu non mais petit ni malo ka dɔgɔ dɛ a bɛ ka jamana wɛrɛ de defa Mali kan ka maliyɛn bɛɛ dɔgɔya ka maliyɛn bɛɛ neni or que ale bɛ majorité kɔnɔ a bɛ Asimi ka fanga kɔnɔ a bɛ Sogɛli ka fanga kɔnɔ mais a bɛ k'olu de lagosi su ni tile depuis ala ka ndama ye fɔlɔ mais y'an kɔ k'i tun bɛna ala ka nɔgɔya Kawujim i bɛ segin ka taa perikali feere sisan jugu sago perikali ni ça veut dire que cɛ tun bɛ tile perikali feere la i y'a faamuya b'a la wurilo kelen i bɛ tile ka wurilo ka suso kɛ k'a tigɛ a tɔnɔ tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ 3 kan dɔrɔmɛ 40 kan e jugu sago grâce à Imam Dicko i donna CNT kɔnɔ e bolo ko e kɛra ala de ye sa Asimi an b'i fo nin de ye baara kɛcogo ye wa maliden si tɛ Kawujim fɛ diɲɛ kɔnɔ comment s'appelle Tanti Kadiatou Sakɔ i folen don maliden si tɛ comment s'appelle Kawujim fɛ ni Kawujim tun bilala nin cogo la ka segin ka taa assemblée kɔnɔ non ça veut dire que maa tun ma Asimi faga yɛrɛ de tun y'a yɛrɛ faga quoi ni Asimi tun ma jɔ a jɔyɔrɔ la ka Kawujim labɔ kaso kɔnɔ ka segin ka taa CNT kɔnɔ an ka jamana kunkanko kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na ka taa jugu sago bila yen o tun ye Asimi ka ça veut dire que a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ tun bɛ jigin ka bɔ terrain kɔnɔ quoi parce que fasojɔ in sentiment tɛ yen sentiment tɛ yen dɛ fasojɔ bilahi musalaha tɛ yen musalaha foyi tɛ yen i y'a kɛ cogo min na o de y'a kɛ cogo ye Asimi i y'a kɛ cogo min na o de y'a kɛ cogo k'a gɛn komi wulu k'a gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ komi wulu ala ka ça veut dire que ala ka se ni ɲuman ye i bɛ taa perikali feere sisan jugu sago finikolo feerela yuguyugu feerela n'i y'a ye jugu sago cɛnin da ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a yaadalen don a kafalen don wa a tɛ mɔgɔ yɛrɛ bonya Mali kɔnɔ a tɛ mɔgɔ bonya hali a muso wolofa a y'o dɔgɔya surtout jamana a muso wolofa a y'o dɔgɔya surtout jamana ala ka hinɛ la ni ne ye mɔgɔ dɔw ye ko liberté d'expression n bɛ tila ka Kawujim kumakan k'a la non Mali ne wallahi billahi ne ye Aras Jali ye quoi o fana taara Kawujim dɛmɛ maliyɛn tɛ faamu dɛ billahi n t'a dɔn nin ye sanga ɲini de ye wa walima nin ye hadamaden yɛrɛ ni maloya yɛrɛ t'i la quoi c'est même pas la peine quoi ni Aras Jali fana ye nɔ k'ale taara Kawujim dɛmɛ ko Kawujim minɛna cogo min na masa ala ka hinɛ ni jeunesse kolon ninnu na billahi komi ale sara n tɛna tɔgɔ di ale ma ala ka hinɛ ale la k'a dayɔrɔ suma ale tɛ lamɛn yɛrɛ tuguni Mali kɔnɔ ça existe même pas a y'a daminɛ cogo min na n'a bɛ cogo min na bi a yɛrɛ b'o différence dɔn a ka vidéo tɛ lamɛn mɔgɔ ka sira t'a la foyi o de ko k'ale taara Kawujim dɛmɛ waati min na maliden bɛɛ banna cɛ min na waati bɛɛ cɛ min ye maliden bɛɛ tɔɲɔ k'a ka jamana lagosi ka di jamana wɛrɛ ma ko ma foyi kɛ ko liberté d'expression
no jigila tigɛ dɔ bila an b'an kunbɛn an b'an jami n'a fɔra ko mali siniɲɛsigi de ye ninnu ye mali siniɲɛsigi olu de filɛ nin da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ ras jala ala ka hinɛ la dɔ farala e ka mangoya kan tuguni bilahi dɔ farala e ka mangoya kan maliyɛndenw y'a faamu bi k'a fɔ ko taafan tɛ e la e da bɛ mugu bɔ e da bɛ ɲɛɲɛ bɔ e de ye Kawujim lagosi yan Kawujim bɔra k'an bɛɛ fa neni k'an bɛɛ ba neni k'an ka minisiri neni ka jamanakuntigi neni ka CEDEAO défend ka Faransi défend Mali kan ras jali ko non ko Kawujim ma foyi kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la parce que mɔgɔ si tɛ ninnu sugu dɔn quoi ninnu sugu dɔnnen tɛ hali ala fɛ surtout anw mais a b'an sɔrɔ ɲɛfɛ toute façon jugu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ala t'a si sago kɛ jugu fɛn fɛn bɛ yen ala t'a si sago kɛ parce que Mali sɛgɛnna ten sa ala de ye Asimi ci ka na k'a kana Mali jɔ ten dɛ wa cɛ si tɛ se ka bɔ nin sira in kan ala de ye Asimi ci ka na c'est pour cela que n b'a fɔ n ka kumaw kɔnɔ surasi 5 min ye coup d'état kɛ a ye ɲɔgɔn minɛ dɛ wa a ye kɛ Asimi fɛ a ye Asimi bonya malidenw bɛ Asimi kɔ Faransi yan malidenw bɛ Asimi fɛ Itali malidenw bɛ Asimi fɛ Ameriki malidenw bɛ Asimi fɛ Mali kɔnɔ segukaw n'olu kɛra mɔgɔ fɛ i tɛ bin segukaw barika b'olu la dɛ segu bilahi ni mɔgɔ bɛ segu dɛ i tɛ tulonkɛ kɛ ni segukaw ye segukaw mana kɛ mɔgɔ fɛ i bɛ don da la ne de y'a fɔ a y'a sɛbɛn aw ka bila yen nɔ segukaw n'o kɛr'i fɛ nka cɛ bilahi walahi foyi tɛ se i la segu ye ça veut dire danbe dugu don danbe ala ne ye san joli de kɛ segu ne ye n ka maaya tilankɛ de kɛ segu segukaw bɛ maloya o bɛ ala dɔn o bɛ tiɲɛ fɛ u b'u faso fɛ ça veut dire que o ye hɛrɛ kanu bɛɛ ye Asimi segukaw dɔrɔn ka k'i fɛ bilahi i tɛ malo taa n'a ye ka n'i kɔfilɛ nin d'a kɛ cogo ye hɔrɔnkolon nantankolon a bɛ tila ka essaye ka bɔgɔ vɛri kɛ mɔgɔw ɲɛna n tɛ Sogɛli fɛ or k'a kan tɛ Sogɛli ma dɛ a kan bɛ Asimi de ma parce que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka Sogɛli bɔ yen bi walahi e bɛ fɛ ka Asimi de faga mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka Sogɛli bɔ yen bi e bɛ fɛ ka Asimi ça veut dire que i bɛ ka Asimi faga cogo de ɲɛɲini Asimi bɛ faga cogo min na a bɛ lebu cogo min na a bɛ kɛ jugusago ye cogo min na e bɛ k'o de ɲɛɲini parce que o b'a dɔn ka Sogɛli to yen foyi tɛ se Asimi na o b'a dɔn ka Sogɛli to Asimi kɛrɛfɛ a tɛ bila fili kɔnɔ abada wa a tɛ janfa mais pour que ka Asimi faga ka Asimi kɛ jugu sago ye ka Asimi ça veut dire que k'a ta tiɲɛ o bɛ fɛɛrɛ kɛ ka Sogɛli de bɔ yen mɔgɔ b'a la ko Sogɛli ka bɔ yen dɔwɛrɛ tɛ dɛ Asimi bɛ halaki cogo min na o de ɲɛɲinitɔ don Dendi Jalo k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo Kawujim e bɛ taa perekari feere san bilahi i bɛ tile k'i sigi sɛji ka sugu la yen nɔ nka cɛ fo k'i bɔ baara ban perekari feere la muso 4 den 40 ni kɔ de b'a bolo jugu sago muso 4 ani den 40 ni kɔ de b'a bolo ça veut dire que muso kelen den 10 ni kɔ de wolo e ye sente sɔrɔ i bɛ $2 ni kɔ ta kalo la e bɛ n'i jɔ dɛ ni Faransi tɛ Mali tɛ balo ni Sogɛli ta donna ta bɔra ta a bila n t'a bila a ka suma de denmisɛnnin gara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini sabali dan tɛ sabali la dɛ dan tɛ sabali la mɔgɔninfin i bɛ se t'u ye ka sabali quoi i bɛ se t'u ye ka sabali mais depuis ala kandama ni ɲɔgɔn gawuloden ye diɲɛ kɔnɔ gawulo k'u hakɛ to non cɛ ni malo ka dɔgɔ de depuis ne Kawujim a bɛ ka Diko neni ne kɔni ta tiɲɛna depuis ne Kawujim ye a bɔra k'i disi da Diko disi la ne ko n ko nin halakira quoi a filɛ nin i bɛ ka malo su ni tile i ka jɛkulu mɔgɔ bɛɛ bɔr'i kɔ i y'a faamuya b'a la i taara ko i bɛ Asimi min dɛmɛ o y'i gɛn i kɛra komi samiya bo ɲugun t'an fɛ yen muso lagalagatɔ dɔ fana b'a bolo o bɛ ka taa ta vewuti belebeleba dɔ kɔnɔ muso lagalagatɔ dɔ muso 4 de b'a bolo mais n'i ye Kawujim i b'a ala kali ko muso 1 de b'a bolo o muso lagalagatɔ jugu sago in fana hali ni Kawujim taara wo kɔnɔ fana bɛ taa nɔfɛ yen nɔ a bɛɛ y'a mɔgɔ sugu qualité kelen de ye ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya Mali a bɛ jɔ Mali bɛ jɔ Asimi k'i fo k'i waleɲuman dɔn malidenw ka laɲini ye fɛn fɛn ye a kɛcogo la bilahi n'i ye maliyɛndenw sago k'u ye n'i ye malidenw sago k'u ye ça veut dire que o b'i sago k'i ye quoi
Ewa ni ye malidenw ka laɲini sabati foyi foyi tɛ se la. Ewa hali sɔrɔdasiw minnu b'i kɛrɛfɛ n'o bɛ fɛ k'i tara ye hali u kana kɔrɔbɔ. Sɔrɔdasiw minnu b'i kɛrɛfɛ n'o bɛ fɛ k'i janfa n'o bɛ fɛ ka ko wɛrɛ kɛ ne y'a fɔ n ko hali u kana kɔrɔbɔ. Parce que a bɛ mɔgɔ minnu kunna ko ka Asimi bɔ yen k'olu kana fanga la. E bɛ taa min? Malidenw ko k'o bɛ Asimi de fɛ. Ni e ko ko e bɛ Asimi bɔ yen e bɛ taa yɔrɔ jumɛn? La question est là. I bɛ taa min? Ni malidenw tɛ e fɛ ko e bɛ Asimi bɔ yen k'e ka na yan. Bilahi i bɛna bere kɛnɛ ni bese ni marifa ni fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'o. Ça veut dire que o b'i faga siɲɛ kelen k'i su don i yɛrɛ kɔnɔ ye. A tɛ kɔrɔbɔ dɛ. N'a y'a sɔrɔ malidenw tun tɛ Asimi fɛ là d'accord aw bɛ se ka janfa walima ka ko dɔ essayer ko a bɛ Asimi bɔ yen walima ko a bɛ Asimi minɛ k'a di jamana wɛrɛ ma. Mais en tant que Mali bɛɛ bɛ Asimi kɔ n ka cɛ e bɛna mun ça veut dire que e bɛna jɔn de mara e bɛ i sigi jɔn kunna i patienter ni Asimi ka mandat banna a bɛ fanga di e ma i hakili sigi ni Asimi ta waati sera a b'a passer e ma c'est comme ça mais ni ko k'i b'a karaba Asimi ko ka di malidenw ye dɛ Asimi ko ka di malidenw ye wa a tɛ kɔrɔbɔ maliyɛndenw b'a fɛ dɛ k'a da mun ka cɛ Ala ye sabali d'a ma a ye maliyɛnw minɛ cogo don a ka kuma man ca ayiwa a bɛ maloya hali ka kun kɔrɔta ka mɔgɔ lajɛ ça veut dire que Mali an y'an ka président de sɔrɔ quoi a ka kuma man ca i y'a faamuya b'a la a yadalen tɛ ça veut dire que a kafalen tɛ yɛrɛ yira man d'a ye yɛrɛ baya man d'a ye ça veut dire que hadamaden yɛrɛ yɛrɛ de quoi Asimi Goïta depuis IBK binna fo bi fini kelen de b'a la depuis IBK binna fo bi a ma voyager depuis IBK binna fo bi i y'a faamuya b'a la a ma faso nafolo suɲa Asimi an b'i kɔ to nin cogo la jugu sago den fɛn fɛn bɛ bɔ i ka fanga kɔnɔ a bila kɛnɛ ma a gɛn ka bɔ yen han ni ne ye nin petinin lajɛ quoi bilahi a ye ça veut dire que a ye non ne yɛrɛ t'a dɔn nin sira Jogola filɛ nin bilahi hɔrɔnw don Jogola filɛ nin bilahi baarakɛlaw don Jogola filɛ nin bilahi o bɛ hinɛ o bɛ maloya olu bɛ baara dɔrɔn de dɔn mais nin capuruco in i y'a faamuya b'a la jugu sago ale de ala mais grâce à n'i y'a ye hali nin tɔgɔ bɔra bi grâce à Imam Dicko mais ani mɔgɔ fɛn fɛn jɛra a y'a bɛɛ janfa a tulonkɛkɛ ɲɔgɔn a ye cɛncɛn k'a bɛɛ ɲana sisan a kelen de bɛ tulonkɛ la hɔrɔnkolo nantankolo a ma ban sa n'i taar'i sigi ka salon kɔnɔ ka médiaw wele ka mɔgɔw nɛni i bɛ kɛ komi Arasibati ɲɔgɔn su ni tile mɔgɔ bɛ minɛ ka taa kaso la i bɛ minɛ ka taa kaso la parce que i bɔlen sente kɔnɔ birifini t'i kan dɛmɛbaga t'i la i nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la i kɛn bɛ komi samiya bo i kɛn bɛ komi wulumusoni bo bi ça veut dire que hali den min bɛ wolo Mali kɔnɔ bi a si ne yɛrɛ ma mɔgɔ min jolima ka go ka tɛmɛ Kawujimi kan janfanti do kelen hɔrɔn tɛ a tɛ maloya a tɛ tiɲɛ fɔ ça veut dire que ale ka intérêt dɔrɔn depuis Ala kanda ma mɔgɔ sugu ye ani mɔgɔ min bɔlen don Mali kɔnɔ o ye Arasibati de u mɔgɔ fila bɛɛ de kelen ye komi i gɛnna ka bɔ sente kɔnɔ o tun ye anw ka laɲini mais n'i tun bɔra kaso la ten k'i ma gɛn mais n ko kunun ne banana de quoi mais Touré ninnu bɔra k'a fɔ ko cɛ ka jugement ye jusqu'à le 3 décembre ne ko o ye kɛnɛma ça veut dire que ne kɛri tun bɛ ɲini ka jɔ quoi bilahi ne kɛri tun bɛ ɲini ka jɔ nin dabaden i y'a faamuya b'a la a bɛ panpan na komi tinɛni a bɛ ça veut dire que a bɛ karakara la dɔrɔn su ni tile i ba Ala kali k'a fɔ ko non non mais Kawujimi dimi bɛ mɔgɔw la sa Kawujimi dimi bɛ mɔgɔw la sa mais Asimi y'a kɛ cogo min na o de y'a kɛ cogo ye on a ensemble mon président on a ensemble i t'a bila bi i t'a bila sini hali 2025 i tɛ fanga bila an sago kɛ ka taa dɔrɔn maa si tɛ se k'i bɔ yen élection kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa mɔgɔ ɲɛnama ɲini ka na bila jamana kun na ni mɔgɔ ɲɛnama bɛ jamana kun na élection tɛ yen paga tɛ yen a bɔra Danbedu kɔnɔ hali bi Asimi fa bɛ bɔgɔso de kɔnɔ Asimi fa ye fantan de mais a jɛra ka sara tilankɛ fila kɔ ka di faso ma ka di fantan ma jɔn bɛ se Asimi na a ye fɛn kɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ ma deli ka ɲɔgɔn kɛ a ka wari i y'a faamuya b'a la ka jɛ a kɔ ka don ji la fantanw bɛ k'a min ça veut dire que o bɛ komi sécurité Asimi farikolo la quoi
Ça veut dire que o duwawu min bɛ Asimi kɔ o barika min bɛ Asimi na maa si tɛ se la fantanw bɛ ka ji min min i y'a faamuya b'a la fantanw tun bɛ ça veut dire que minɔgɔ tun bɛ ɲini ka maliyɛnw faga cɛ kɛlɛ min nana ka minɔgɔ bɔ maliyɛnw na ka ji di fantanw ma ka fantanw la nisɔndiya jɔn de bɛ se o la personne maa si tɛ se Asimi na jugu ninnu n'a b'aw bolo k'aw b'aw sago sɔrɔ ala ka hinɛ aw bɛɛ lajɛlen na depuis Kawuji min bɔra n ɲa bɛ Jatɔbugukaw la a video bɛ ka tigɛ o bɛ kontaan ala i b'a dɔn dangadenw de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye quoi ala banna den minnu na olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye olu de ye Kawuji min lagosi yan ka Kawuji min dɔgɔya ni e bɛ nɔnɔ min anw bɛ basi de dun ni e bɛ nɔnɔ min anw bɛ ça veut dire que n ko ni mɔgɔninfin ta tiɲɛna quoi bilahi ni mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ jɛ ni ala ye mɔgɔninfin halaki i ni mɔgɔ qualité sugu bɛɛ bɛ jɛ o de kɛra CDR mɔgɔ ta ye depuis Kawuji min bɔra u kɔntanna u bɛ k'a partager a donna ta mais ala tɛ aw sago kɛ aw sago ye de Mali ka ci aw sago ye de maliden ɲumanw ka halaki a tiɲɛna aw bolo aw bɛ fɛ a ka tiɲɛ bɛɛ bolo ala tɛ aw sago kɛ aw ŋaniya bilahi a dɔnnen don aw ŋaniya a yelen don ala tɛ aw sago kɛ fo ka tiɲɛ wuli kelen aw ta tiɲɛna a ye wari minɛ a ye kɛlɛ daminɛ cogo min na a ye kɛlɛ bila aw taara Bubu ka wari minɛ ka Faransi ka wari minɛ aw kuma cogo bɛɛ y'a dɔn ko mais o sera kuma ma e ka rasa kɛ cogo lajɛ a ko ma bɛɛ tiɲɛna ale bolo ale tɛ fɛ a ka ɲɛ mɔgɔ si bolo Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la hali ala ye mɔgɔ minnu bonya a bɛ fɛ o bɛɛ ta ka tiɲɛ c'est pour cela que ala tɛ aw sago kɛ u bɔra u panna komi tinɛni u bɔra u nisɔndiyara mɔgɔ minnu ko Kawuji min tɛ bila mɔgɔ minnu nisɔndiyara ni Kawuji minɛni ye ayiwa aw malola bi Kawuji min bilala Kawuji min bɔra kɛnɛma ja ko bɛna da Kawuji min kan hali kaso fana ka fisa ni min ye cɛ nin ye maloya dan ye quoi depuis ala ka Mali da k'a fɔ ko ka député gɛn ka bɔ assemblée kɔnɔ nin ye ne kɔni siɲɛ fɔlɔ de ye k'a ye député k'a gɛn komi wulu i y'a faamuya b'a la k'a gɛn ka bɔ kabila kɔnɔ k'a gɛn ka bɔ du kɔnɔ k'a gɛn ka bɔ famille la nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye k'a ye nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye ayiwa bilahi Kawuji min fɛn bɛ yɛlɛ e la bilahi ɲin tɛ fɛn min da fɛn bɛ yɛlɛ e la a ka bɔ hakili ma ni ça veut dire que nin y'a daminɛ de depuis bilala Diko la M5 denmisɛnninw tɛrɛ minɛ k'i ku tigɛ fo k'i ka duloki fara k'i ku tigɛ fo k'i ka duloki fara i bɔra o la i panpana komi tinɛni k'i ta lase bɛɛ ma i ka molobaliya n'i ka marabaliya i y'a lase bɛɛ ma e laban ça veut dire que i laban ni fa ma don i la i laban bɛ kɛ fɛn sugu de ye quoi parce que n'a fɔra hadamaden ma k'i ka sabali n'i ma sabali i b'a ye a donna k'ale kelen de bɛ Mali kɔnɔ a tɔgɔ bɛ bɛɛ da kɔnɔ nin tɛ hɛrɛ i ma dɛ on dira k'ale kelen de bɛ Mali kɔnɔ su ni tile ale kelen de tɔgɔ bɛ bɛɛ da kɔnɔ ale de a bɛ se ka video 120 kɛ tile kelen video 20 a bɛ se ka kɛ tile kelen da ka bon a ŋaniya man ɲi ça veut dire que a ka intérêt kosɔn a bɛ sɔn ko bɛɛ ma i nana Faransi yan i ye contrat signé a ye contrat signé aw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka Mali lagosi ka Mali labila ka Mali mɔgɔbaw k'olu tɔgɔ tiɲɛ i nana Faransi yan fɛn min passera ne y'a avocats bɛɛ joué yan hɔrɔn kolo e de bɛ n'i sigi dɛ ni ne ye mɔgɔw ye ko Kawuji min ye min kɛ ko liberté de cɛ ala ka hinɛ maliyɛn dɔw na sa ni ne ye Rasi Jali ninnu ye Kawuji min minɛ kun t'a la Kawuji minɛna komi non mais ne yɛrɛ Rasi Jali jɔlen ye quoi bilahi ça veut dire que fo k'a kɛ ɲɛna komi ɲugun fɛn quoi ça veut dire que a y'a yɛrɛ faga tuguni quoi Rasi Jali waati min na jamana kɔnɔden bɛ nisɔndiyara ni Kawuji minɛni ye waati min na Mali ni Faransi bɛ guerre la waati min na Macron bɛ ka anw fa nɛni k'an ka jamana lagosi u y'an ka jamana minɛ an na ça veut dire que u bɛ k'u sago kɛ Mali la san 10 Kawuji bɛ ka taa olu de défend hali an minnu bɛ Faransi yan n'an bɛ k'an dahirimɛ sɔrɔ yan ça veut dire que anw bɛ Faransiw jogo dɔn o bɛ fɛn min na Mali kɔnɔ anw ma jɛn n'a ye anw b'an faso de kɔ anw bɛ tiɲɛ de kɔ i ka dugu ko tɛ i ka jamana ko tɛ i ka papier ko tɛ i ka bonya ko tɛ i ka wari ko tɛ n'i ye hɔrɔn kolon de ye anw b'a fɔ i ma ko hɔrɔn kolon foyi tɛ se k'o bali o y'anw ta ye dɛ i ka jamana ko tɛ i ka papier ko tɛ n'i ye hɔrɔn ye an bɛ tɛgɛrɛ fɔ i kun n'i ye hɔrɔn kolon ye an b'a fɔ i ka papier tɛ
i ka papier tɛ dɛ i ka dugu tɛ dɛ n'a ka d'an y'an bila ka taa fɔ sankolo la mais anw bɛ ala ta de fɔ tɔɲɔ fɛn fɛn bɛ afiriki ka faransi nɔ don mali kɛlɛ tɛ dɛ tɔɲɔ fɛn fɛn bɛ afiriki ka faransi nɔ don olu de ye libi ci ka kadafi faga fu a ma min a ma bɔ u yɛrɛ ko k'o ye min kɛ k'a ma bɛn o de tɔɲɔ bɛ afiriki bɛɛ kan ni ne ye mɔgɔw ye surtout maliyɛnw k'olu bɛ faransi défend mais jigilatigɛ don c'est une honte la déception totale mais n'an bɛ ka taa an bɛ se Asimi segu cɛkɔrɔbaw b'i kɔ danbe b'o olu la i y'a faamuya b'a la olu ye hɔrɔnw de ye ni olu kɛr'i fɛ i bɛ lafiya Asimi kan'i kɔfilɛ hali ni mali bɛɛ bann'i la ni segu kelen ça veut dire que ni segukaw kelen kɛr'i fɛ Asimi ne de y'a fɔ i ye i tɛ bin dɛ parce que ne b'a dɔn segu ye jamana min ye Asimi hali ni mali bɛɛ de bann'i la ni segukaw dɔrɔn sɔnna k'o b'i fɛ bin cogo t'i la ne bɛ segu dɔn dugu min don barika b'o o dugu la segu o tɛ ŋanamu fɛ segu o tɛ nkalontigɛ fɛ wa segukaw hali bi olu danbe ka b'u bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan je connais très bien segu n bɛ yen dɔn n bɛ yen dɔn n bɛ segu dɔn wa ni bilahi hadamaden fɛn fɛn ni ça veut dire que ni ko i ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ka kɛ molobaliya n'i ta sera segukaw ma fo k'i sa i t'a sen fila olu de bɛ molobali ka soke ka éduquer segu wa hali o tɛ s'i ma dɛ nka o b'i bon ka sɔrɔ o ma s'i ma i mɛ segukaw bɔra ka taa faso denjugu danga tile kelen dɔrɔn k'aw ji min donna kaso la segukaw u bɔra dɔrɔn mɔgɔ minnu tɛ faso fɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ mali ka ci u bɔra ka faso denjugu k'u danga tile kelen k'aw ji min taara a yɛrɛ sɔrɔ kaso la Asimi kana siran foyi de ɲɛ a bɛ mɔgɔ kɔnɔ k'i janfa a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ka Asimi mankutu tiɲɛ ka Asimi ta tiɲɛ i tɛ k'a kɛ Asimi na dɛ i bɛ k'a kɛ yɛrɛ de la parce que maa o maa k'i bɛ Asimi kɛlɛ bi a bɛ komi k'i bɛ ala kɛlɛ a bɛ komi k'i bɛ mali bɛɛ kɛlɛ bi e kelen bɛ se mali bɛɛ la kana hara esaye malidenw b'a fɛ ala sɔn don mɔgɔ sɔn tɛ en plus fana n'i ye cɛ in kɛ cogo ye ala ye sabali d'a ma ka muɲu d'a ma a ka kuma man ciya a t'a yɛrɛ yira a man bɔ a yɛrɛ bolo ça veut dire que jogo ɲuman bɛɛ bɛ Asimi na ala ye jogo ɲuman bɛɛ d'a ma e san kelen fini kelen de b'a la san kelen fini kelen de b'a la mais ni dɔw kɛra président ye n'o tɛ V8 kɔnɔ n ka cɛ o bɛ avion kɔnɔ n'o tɛ avion kɔnɔ i bɛ taa montre sɔrɔ u tɛgɛ la montre mun valeur bɛ taa fɔ 1,100,000 la Asimi filɛ nin ye a bɛ ka économie de ladon faso kɔnɔ hali kunu ɲɔnɔ ye nɔ o ye jahadisi min faga ka bɔ hakili ma hali kunu ɲɔnɔ jahadisi min o y'a faga ɲɔnɔkaw bɛ t'u ka forow la bi ka t'u ka malo sɛnɛ sécurité ça veut dire que sécurité totale ninnu bɛ baara la dɛ ninnu bɛ baara la Asimi ne ye fa ye min don ɲɔgɔn na Faransi a ka ca ba na si ye n ma taa fa ye si kɔnɔ ni tɔgɔ duman tɛ fa ye mɔgɔ ça veut dire i tɔgɔ duman bɛ bɛɛ da kɔnɔ wa bɛɛ b'i fɛ i da i ka sunɔgɔ ça veut dire que i ka to tiɲɛ kɔ kana tiɲɛ bila dɛ n'i ye tiɲɛ bila ala b'i bila n'i ye tiɲɛ bila malidenw b'i bila malidenw bɛ tiɲɛ de fɛ bi o bɛ tiɲɛ de kɔ wa ça veut dire que i jɔyɔrɔ ko tɛ i y'a faamuya b'a la i ka wari ko tɛ malidenw bɛ tiɲɛ dɔrɔn de kɔ bi mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na malidenw b'o tigilamɔgɔ de fɛ tu i ka ligne kan i ye ça veut dire que depuis nana ni baara ɲuman tɛ a ma ça veut dire que depuis nana ni hɛrɛ tɛ bilahi an bɛ ka hɛrɛ dɔrɔn de sɔrɔ baara ɲuman i bɛ ka misali dɔrɔn de yira an na Asimi misali dɔrɔn i ye dɔ bɔ i ka sara la bɛɛ lajɛlen y'o ye o ma deli ka kɛ mali kɔnɔ i nana i ye avion 4 san o don i ye pick-up min san a ka bon hakili ma i ye sɔrɔdasi mobili min san a ka ca ba na se ye o bɔra yen nɔ Gaburuyɛli Ture kɔnɔ i ye machine bila ça veut dire que Gaburuyɛli Ture o sali tɛ machine tɛ min kɔnɔ i tilara ka liw san ça veut dire que mɔgɔ bɛ dali min kan ka taa cɛ ka na cɛ mais cɛ o tɛ kelen ye sa i bɛ ka tile la an ye mun de ye pa paga hali soso fagala i bɛ ka ma se k'a san ka malidenw ni kisi hali soso fagala ni ne ye Kasimu Tapo ninnu lajɛ ka Amion Gindo ninnu lajɛ ka Cɛbile ninnu lajɛ mɔgɔ minnu ye dingɛ sen ka mali bila a kɔnɔ k'an kana bɔ o dingɛ kɔnɔ mais aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya
an bɛ Asimi fɛ bi an b'a fɛ sini en tant que n'a bɛ ka baara ɲuman kɛ anw tɛ kafiri ye anw tɛ ala jugu ye anw tɛ setanɛ wa an b'a défend fan joli laban ni IBK tun ye Asimi ta ɲɔgɔn kɛ a tun tɛ bɔ yen ni IBK ça veut dire que mɔgɔ minnu filɛ kule la bi ni kɔngɔ b'u la n'u u ma jɔyɔrɔ sɔrɔ n'u bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka anw ka impôt ka kariw kɔnɔ n'u ma jɔyɔrɔ sɔrɔ u bɛ kule la comme wulu fatɔ ni olu tun y'a kɛ ka ɲɛ olu tun tɛ bɔ yen Asimi baara tacogo ka ɲi i ye bilahi i ye min kɛ kunu ça veut dire que mɔgɔ yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ tuguni min t'i fɛ quoi mɔgɔ minnu t'i fɛ bɛɛ b'o olu sugu dɔn olu tɛ maliyɛnw yɛrɛ ye mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ bi n'o tɛ Asimi fɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 3 kan a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 3 kan Kaw Jim Rasbat Ouverture Media ninnu de tɛ Asimi fɛ ninnu mɔgɔ 3 mun nafa bɛ ninnu na ninnu saraw balola mɔgɔ si ka sira t'o la sinon maliden bɛɛ lajɛlen bɛ Asimi fɛ mais ninnu mɔgɔ 3 dɔrɔn de tɛ Asimi fɛ Kaw Jim Rasbat Ouverture Media Yusuf Mangara ninnu de tɛ fɛn fɛ Asimi fɛ sinon maliden bɛɛ b'i kɔ ni bɛɛ kɛr'i fɛ n ka cɛ o ye kunna wolo ye ni bɛɛ kɛr'i fɛ walayi foyi tɛ s'i la baara ɲuman kɛ ka taa ni mɔgɔ o mɔgɔ ye molobaliya k'a gɛn ka bɔ i ka fanga kɔnɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ nana k'a bɛ Mali lagosi jamana wɛrɛ ye a gɛn ka bɔ yen hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile c'est comme ça Bilakoro fara 3 ale bolo ko ale donna CNT kɔnɔ ko ale kɛra ala de ye ale bolo ko IBK gɛnna ko i y'a faamuya b'a la ale de IBK gɛn daba nɔgɔlen da baara ka bon a bɛ kuma la su ni tile a tɛ mɔgɔ bonya a t'a fa bonya a t'a ba bonya sisan i ku bɛ tile ka taa i b'i ku ta ka taa perekali feere perekali feerela den i bɛ taa perekali feere nin dɔ tun bɛ k'i ŋɛɲɛ i ɲɛna nin dɔ tun bɛ k'i ŋɛɲɛ nin dɔ tun bɛ k'i kin sisan i bɛ taa suguba la i bɛ segin ka taa suguba la n'i ma taa suguba la maa si tɛ sara d'i ma an ka impôt ça veut dire que o haramuya o tɛ d'i ma tuguni fo ka diɲɛ wuli i bɛ segin ka taa perekali feere jugu sago maa mugu talen ka bila maa foroko kɔnɔ mɔgɔ halakilen da nɔgɔlen daba e bolo ko IBK binna o y'i kelen ye ala ye yan e de taara Sogɛli wele k'a ka IBK gɛn e de taara Suguma Sisɔgɔ wele e de taara Zamil Bitar wele mais depuis IBK binna i bɛ ala kali ko nin fisuguwale Denbe Kɛrɛtɛ ko ɲumandɔnbali i bɛ ala kali ko a ma deli ka ninnu ye mɔgɔ min tɛ mɔgɔw ka ɲuman dɔn mɔgɔ min tɛ mɔgɔw bonya Kaw walayi bila fo ala tun ka e kɛ tan cɛ kelen min denmuso b'i bolo n'o ye Imam Diko i yɛrɛ ka kuma le sage l'éclairé n'a ko k'i jɔ i jɔ n'i m'i jɔ i bɛ taa min IBK ka fanga binna i nani nɔrɔ o la k'o nɛni k'o lajaba ka nkalon sugu bɛɛ da o la k'o di banɛnikɛlaw ma k'o di fanɛnikɛlaw ma k'o di faso dangadenw ma u y'u da sago fɔ nin cɛkɔrɔba in ma a ma min a ma bɔn a ma min a ma bɔn ala bɛ ça veut dire que walayi bilayi don dɔ bɛ na bilayi e bɛ hali fini bila i ɲɛ t'i kɛcogo la i ni mɔgɔ si bɔlen tɛ Mali kɔnɔ i ni mɔgɔ si kɛcogo tɛ kelen ye ça veut dire que i ni mɔgɔ si taabolo tɛ kelen ye depuis ala kandama ni ɲɔgɔn mɔgɔ nagasilen diɲɛ kɔnɔ a bɛ panpan na komi tulu tinɛni i t'i yɛrɛ sɔrɔ tulu kalaman kɔnɔ M5 gɛnni senfɛ u y'u bɔ fo k'i ka duloki fara i muso yɛlɛli la i denw yɛlɛli la ça veut dire que e bobara tun bɛ kɛnɛma bɛɛ yɛlɛla e la i bɔra o la Sogɛli k'a bila Sogɛli tɛ se a donna ta a bɔra ta fo ka e sa Sogɛli bɛ jɔyɔrɔ min na an b'o di e ma ni e kɛra Mali premier ministre o tɛ Mali ko yɛrɛ bannen hali e ka don CNT kɔnɔ ça veut dire que ne yɛrɛ tun bɛ ka bila n kunna ko Mali tɛ yen quoi hali e ka don CNT kɔnɔ jigilatigɛ don nafigi dabaraba hɔrɔnkolon nantankolon sisan i bɛ segin ka taa perekali feere perekali ça veut dire que i bɛ tile sugu la ka perekali feere a tɔnɔ tɛ tɛmɛ 400 kan jugu sago muso 4 den 40 bɛ e bolo i tɛ sabali k'olu balo muso 4 den 40 i tɛ ala minɛ ka sabali k'i majigi ka mɔgɔw bonya k'olu balo i bɛ segin ka taa perekali feere yɔrɔ la fantanden maa si tun t'i dɔn diɲɛ kɔnɔ i bɛ t'i ka perekali feere so comme ça Asimi nin de y'a kɛcogo ye maa o maa ma jamana bonya u bɛɛ gɛn ka bɔ yen maa o maa ma jamana bonya u don kaso la i kɛra ça veut dire que i bɛ majorité kɔnɔ i bɛ Asimi ka fanga la i bɛ malidenw ka baara la ko e bɛ tila tuguni k'o jamana kelen k'o lagosi jamana wɛrɛ ye
Yusuf Mangara nous te nin fote oli b'a fɔ de ko non ko Kawju ma foyi kɛ Aras Jali nous te nin yɔrɔ fɔ dɛ a vidéo filɛ n bolo yan n b'a vidéo kala ni lagosi tɛ ka ɲɛsin jamana ma a y'a lamɛn dɛ non ne Aras Jali yɛrɛ c'est pas la peine quoi mɔgɔ yɛrɛ kana tɔgɔ di o ma o bɛ ka Aras Jali bɛ tɔgɔ ɲini de la mɔgɔ si kana tɔgɔ di Aras Jali ma Aras Jali mɔgɔ t'a ka vidéo lajɛ a nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la ça veut dire que pas par quoi ale bɛ di ko kɔ i bɛ yɛlɛma la ko ŋɔmi ko ale bɛ taa Kawju min dɛmɛ ko Kawju ma foyi kɛ e masa e cɛ nin ye kafiriya ye dɛ hadama non ni mɔgɔninfin kɛra nin kɛcogo la quoi i b'i nɛgɛ bɔ ne la diɲɛlatigɛ yɛrɛ la quoi waati min na Segu cɛkɔrɔbaw ko Kawju bɛ min kɛ ko a ma bɛn waati min na Maliden bɛɛ lajɛlen ko Kawju bɛ min kɛ ko a ma bɛn o tuma na aw de bɛ kodɔn ka tɛmɛ nin jama in bɛɛ kan 20 millions personnes aw bɛ kodɔn ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan Kawju bɛ kɛwale min na e tɛ sɔn k'o kɛ ni liberté d'expression don mais pour que e yɛrɛ tɛ Kawju ka kuma ninnu bɔ i da kɔnɔ pour que e tɛ Kawju ka kɛwale kɛ Yusuf Mangara i y'a faamuya b'a la Aras Jali ko non ko Kawju ko a tun man ka minɛ ta ko ka kuma tigɛ mɔgɔ la jamana kɔnɔ mais pour que ale bɛ ka kuma mun fɔ pour que aw yɛrɛ t'o kuma ɲɔgɔn fɔ a bɛ kɛwale min na pour que aw t'a kɛ aw b'a dɔn ko kojugu don mais pour que aw tɛ Kawju bɛ ka kuma nɔgɔlen min bɔ a da kɔnɔ pour que aw yɛrɛ t'o kuma kɛ an ka Kawju lamɛn dɛ non mais vraiment mais n'an bɛ ka taa an bɛ se cɛ min bɛ an kun na an ka ca ale ça veut dire k'a fa ma wari suɲɛ a ba ma wari suɲɛ a dɔgɔnin ma faso nafolo suɲɛ malidenw b'a fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko a k'i tilen dɔrɔn u b'a dɛmɛ ça veut dire que sentiment tɛ yen a tɛ hinɛ mɔgɔ si la dɔw ko Kawju de ye n'i y'a ye Assimi kɛra président bi ko Kawju de ye jɔ n'i y'a mɛn ko Assimi kɛra président bi ko Kawju de ko Assimi imperturbable dɛ Assimi ka kɛ nin mais non Kawju tɛ Assimi yɛrɛ de ça veut dire que a danbe de y'a kɛ nin ye quoi a danbe n'a ka kɛwale de y'a kɛ nin ye i y'a faamu an ka Kawju lamɛn mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko a ma fɛn kɛ a y'a lamɛn dɛ. Mali tuminen don fo kɔnɔ n ko communauté internationale de y'an dɛmɛ ka se ka Mali lase jamana fan bɛɛ pour que élection kɛ la question était très simple c'est-à-dire que il faut pas k'an kana jamanadenw hakili suɲɛ la question était simple c'était de faire une pression diplomatique responsable k'a fɔ an bɛ élection kɛ février d'accord mais anw b'a fɛ élection ka kɛ anw ka dugu yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ni lakana tɛ yen anw b'a ɲini communauté internationale fɛ u k'an dɛmɛ an ka se ka lakana kase yen nɔ pour que an ka élection kɛ ka dugu jate armée tɛ yɔrɔ yɔrɔ administration tɛ yɔrɔ service de base tɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ k'o dugu bɛɛ jate école fermé don yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ maa m'a ɲini communauté internationale an nana k'an ka élection kɛ février élection a musaka in olu de b'a di ka kɔrɔ nka ɲinan ta in nin dugu fo ɲɔnɔ yɛrɛ lakana tɛ nin si la o tuma an b'a fɛ ninnu bɛɛ ka kala ta o tuma a y'an dɛmɛ an ka lakana sɔrɔ n'u ko lakana fura t'u bolo k'u tɛ se k'an dɛmɛ lakana na et peuple an bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ kɛ wa mais ni e ka nin jugu sago in lajɛ o tuma na communauté internationale o bɛ Mali kɔnɔ bi de ya u nana Mali kɔnɔ bi de ya u nana Mali kɔnɔ bi de ya mais ko nin ye jugu sago de ye quoi nin bɛ ka Mali de danbe bɔ a la k'a di jamana wɛrɛ ma mɔgɔw t'o de fɔ quoi ça veut dire k'a bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka baara la communauté internationale depuis 2013 o bɛ na ko san kelen ko bɛ Mali kɛlɛ ban o ma se ka ban o y'a suma ka k'u yɛrɛ kun 2018 o ko élection ka kɛ ko bɛ lakana sabati lakana ma sabati Sumayila minɛna o senfɛ o ma kan bɛ ɲɛna yan e de bɛ n'i sigi dɛ ko n'o ko élection ka kɛ ko an ka élection kɛ élection ye a bɛ kɛ malidenw de kama wa walima a bɛ kɛ communauté internationale de kama a bɛ kɛ anw de kama wa walima a bɛ kɛ olu de kama anw ko mɔgɔ minnu bɛ anw kunna k'an b'o olu fɛ o tɛ bouger élection tɛ kɛ pas paga tɛ kɛ o kuma caya kun o kuma caya kun élection ka kɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ Faransi teriw Faransi den minnu lamɔ Faransi nationalité bɛ den minnu bolo Faransi den minnu dilan u ka Mali ci u bɛ fɛ o de ka na fanga la o tɛ kɛ fo ka diɲɛ wuli a tɛ kɛ a tɛ passé bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn Mali kɔnɔ élection ko tɛ dɛ Mali cili de ko don élection ko tɛ dɛ u yɛrɛ sagona mɔgɔ o kana Mali mara n'u ko k'a k'i da a b'i da n'u ko k'a ka bo kɛ a bɛ bo kɛ n'u ko k'a k'i jɔ a b'i jɔ o bɛ fɔ mɔgɔ sugu de kana Mali kɔnɔ o tile tɛmɛna a mɛnna Mali ye malidenw de ta ye anw sago ye min ye o de bɛ kɛ maa si sago tɛ kɛ Mali kɔnɔ tuguni malidenw tɛ nin jugu sago a ye nin lamɛn ni ne ye nin den langolo ninnu ye Yusuf Mangara ani Aras Jali ninnu ko Kawju ma foyi kɛ o que Kawju bɛ ka min bɔ a da kɔnɔ Aras Jali tɛ sɔn ka t'i sigi k'a fɔ
Yusuf Mangara te son k'i sigi ka fɔ ala ka hinɛ ni jeunesse lagasa ninnu na ni jeunesse lagasa ninnu ala ka hinɛ u bɛɛ la k'u dayɔrɔ sumaya tɔgɔ tɛ san tɔgɔ tɛ karaba ala mani kɛ min ye ça veut dire que o do quoi foyi tɛ se ka fara ka foyi tɛ se ka bɔ a la mais ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu bɛ vie sugu jumɛn ɲini na quoi o bɛ tɔgɔ sugu jumɛn ɲini na moi je comprends pas or que n'i ye nin ko sugu ninnu kɛ mɔgɔw bɛ ban i la de n'i ye nin ko sugu ninnu kɛ mɔgɔw bɛ tigɛ i la de mais u t'a faamu Rasija de filɛ nin ye mɔgɔ min yɛrɛ ye ne wele k'a fɔ k'o ma foyi faamu i ka vie la quoi o ma foyi faamu i ka ko la quoi ni ne ye nin ye k'ale bɛ Diko fɛ k'ale bɛ Diko kɛrɛfɛ ko mɔgɔ tɛ Diko fɛ k'ale mais est ce que Diko mago b'e la an minnu bɛ ka Diko défendre ka sira t'i la Diko kɛlɛ wulila yan dangaden minnu tun bɛ ka Diko nɛni ça veut dire que anw de y'u da don bɔrɔ kɔnɔ jɔn ye kumakan mɛn Diko fa nɛnina yan a ba nɛnina yan ka Diko buruja tous les noms anw de y'an jɔ an bɛ sa woloma an bɛ balo mɔgɔ yi kumakan mɛn n bɛ Diko fɛ dabara la tɔgɔ ɲini na mais ala ka hinɛ aw bɛɛ la toute façon ala bɛ bɛɛ ŋaniya dɔn bilahi ala bɛ bɛɛ ŋaniya dɔn et wa ça veut dire que ala bɛ bɛɛ sara ni ŋaniya ni diinɛ ye waati min na Kawujimi bɛ ka jamana kuntigi nɛni waati min na Macron bɛ ka Mali bɛɛ nɛni k'an ka ministre nɛni k'an ka président nɛni ka bɛɛ lajɛlen nɛni Kawujimi bɛ k'olu défend Kawujimi nana contrat de signer a contrat mɔgɔ minnu bɛ fanga la k'u lagosi k'u nɛgɛ bɔ malidenw na Kawujimi nana contrat de signer a ne y'a vocal bɛɛ joué a nana mɔgɔ minnu tun bɛ k'a ta mobili kɔnɔ ka taa bila meeting kɛyɔrɔ la ka taa bila yɔrɔ bɛɛ Kawujimi ni tubabu minnu ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma o y'a bɛɛ tɔgɔ fɔ o y'a bɛɛ di an y'a vocal joué yan ni aw ko mais an ka Kawujimi lamɛn dɛ ni Mali ko don walima ni Mali ko tɛ a y'a lamɛn lakana sɔrɔ n'u ko lakana fura t'u bolo k'u tɛ se k'an dɛmɛ lakana na et puis an bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ kɛ wa mais ni t'o fɔ fo kana fɔ k'e bɛna assise de kɛ ko ni assise ye min fɔ lakana fura t'u bolo san 10 o bɛ Mali kɔnɔ san 10 tɛ tile kelen ye ni lakana fura tun b'u bolo pourquoi o tɛ lakana in sabati ten sa u nana mun de la est ce que o sera foli yɛrɛ ma wa o sera ka f'u ye wa u bɛ Mali kɔnɔ san 10 don o don k'u ka fisa ni bi ye k'an ka segin k'o fɔ tuguni mais ça veut que ne t'a dɔn e bɛ mana biri mɔgɔ minnu ɲɛna quoi olu ne yɛrɛ t'a dɔn olu parce que olu tɛ mɔgɔ yɛrɛ ye déjà quoi i m'a ye a si sago tɛ sɔrɔ ala t'u si ça veut dire que ala t'u si sago kɛ a ko an kana kuma an k'an yɛrɛ t'u bolo k'an manipuler an k'an yɛrɛ t'u bolo k'an kɛ farini ye k'an yɛlɛma an k'an yɛrɛ t'u bolo k'an kɛ ŋɔmi ye k'an ko jeni k'an ɲɛ jeni waati de sera sa an b'an jɔ de k'an firifiri maa si sago tɛna kɛ Mali kɔnɔ tuguni ni malidenw tɛ maa si tɛna foyi imposer Mali kɔnɔ ni malidenw ma sɔn min ma o banna anw de ta ye Mali ye communauté internationale sɔrɔdasi ba joli bɛ Mali kɔnɔ sɔrɔdasi ba 15 depuis 2013 fo bi dɔ de bɛ ka fara lakanabaliya kan Mali yɛrɛ t'an bolo tuguni k'an ka taa élection la i b'a ye dɔw bɛ nin kuma ta k'o bɛ Kawujimi défend dɔw bɛ nin kuma ta k'a kɛ i n'a komi Kawujimi ye tiɲɛ de fɔ biyɛnkala ɲinina sen dalen bɛ biyɛnkala kan o bɛ ye wa biyɛnkala ɲinina o sen dalen bɛ biyɛnkala kan o bɛ ye wa o tɛ ye dɛ mɔgɔ minnu nana kɛlɛ lawuli an ka jamana kɔnɔ ka guerre civile lawuli ye k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na o tɛ fɛ a ka ban n'a banna olu ka hɛrɛ bɛ tigɛ sinon tile kelen jahadisi ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 1000 kan o bɛ bɔ dugu o dugu la ka taa dugu jeni Faransi ɲɛ b'u la kamara b'u bolo a se b'u ye a renseignement b'u bolo mais o y'u bali wa o m'u bali dɛ o bɛ fɛ nin de ka to sen na an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faga yanni an ka tila ɲɔgɔn faga la olu mago bɛ fɛn min na o b'o sɔrɔ e bɛna mun de fɔ anw ye les petits cons bana jugu fura ye fura jugu ye Asimi bɛ ka taa cogo min na walahi n'i ma nin sira in bila n'i ma nin sira in bila n'i ma yɛlɛma i y'a faamuya ba la n'i ma politiciens lamɛn walahi Mali bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ wa Mali bɛ jɔ nin de y'a kɛ cogo ye i ye Kawujimi gɛn Ivoiriyɛnw kɛra i fɛ Burkinabɛw kɛra i fɛ Gabonɛw kɛra i fɛ diɲɛ bɛɛ sɔnna i ye Kawujimi gɛn bilahi bɛɛ nisɔndiyara bɛɛ dusu sumana c'est comme ça le président c'est comme ça le mɔgɔba k'a gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ an ka lamɛn
mais tla kana Yusuf Mangara la fara ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ kɛ wa mais ni t'o fɔ fo kana fɔ k'e bɛna assise de kɛ ko ni assise ye min fɔ k'e bɛ baara kɛ n'o ye mais jamanakuntigi min b'u sigi ni peuple y'a ta o gɛnna yan nɔ o gɛnna yan n'o ye bɛ k'a ye de quel prétexte Choguel se cache derrière pour engager le pays dans un bras de fer avec la communauté ouest-africaine. Parce qu'il y a une diversion de haut. Boli, c'est pas la personne de Boli. Moi, je connais Boli, Choguel connaît Boli. Quand on était au M5, Boli venait nous voir. Pourquoi on doit avoir un baralamin à Baranya, mais à chef de garage dans nos bitari. Kabeta Fankoro Moro voir. Eh, mais moi, Fankoro Moro, allez, Choguel, Fankoro Moro, porte-parole. Choguel a été porte-parole de Bega. Qu'il arrête là de jouer à la division et au clivant. Parce que Bichogel Bemina, c'est parce qu'il n'a pas de solution. Avec Adjamanado à Cliché, il n'y a pas de diversion. Il est venu de l'école socialiste, c'est un communisant, c'est un trotskiste. Donc, à beaucoup d'utiliser. Pour que Adjamanado Hakiliga choué, demandez-lui, il y a un boli gain, pour que ta terroriste ou gagne non. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller chasser les terroristes à Nyono? Mo beka faray ou joli beka boy ou ka bago beka jet ya ne ka do fo Sogel ma pour que ta to su gen ne ebe Mali fe ni e horon denye ya ni kati sigi da baraba denya la pour que ta to su gen Sogel kelen de tay Mali Sogel kelen de che nko e tara faso bara la Sogel ma se ka minke pour que to ke ko ya ni Sogel ka boli gen ko pour que Sogel te to su gen pour que e ta to su gen boli nana de ka na Mali ndon kun ka de nyona wa est-ce que vous boli ka bara wa boli nana de ka do politicien jugu ka ku su ku blanga ni fangala ada lube bubulu a ko soge ko ça veut dire que boli kana gain abeka jamana wala mo de defa malika male do sigilendo ko no kwa mafoike male do sigilendo ko no ko kawdu mafoike au su folo bebe jahanama Mali tonona Mali sengena Mali tambolo tuguni Mali dombe kasa dugu kunturu be ka jeni ambe ka seliso nyini ola foso den jugu do de be pampana ko mtineni bu bora kemeni mugandi bula bilaw be bo siri ka bo bu bora kemeni mugandi bula be bo siri ka bo wo be fe mine ça veut que ta fantou la quoi mo do te réfléchir ne kawjim kan video jatemne mo kongolo bi kandale ba donc afko ne foso den jugu de ne be do de ka barala sinon asira nima oye boli gain na figidu jamana chiladu horon kolondo sedawo na kunte kana Mali don bla nyona anana bende sabata nyonche anana gelea mimbe Mali kono akata fo sedawo e na mine na politicien jonga ka sokono anakunde woye na mine na Afrique yala ebe ne Yusuf Mangara sigilenye ne ma fo ayonko Yusuf Mangara beto pampa na ko mitine abe na yere chantege kono ne ma fo ayonko abe so min kono obe kuma so min kono bubu de ajo ne ma fo ayonko nunu bubu ka mo de nunu France ka mo de Yusuf Mangara nunu bena comme hari bi mo chamantu couleur de mo be ta sig ko lame tagale nya fa abe na nunu couleur ou vrai couleur abe na don tagale nya fa asigilen be naka fugula niye ibe ala kelka fuka le de be fendon ka teme Mali be ka je connais tout aka vidéo be mbulu amena décortiquer kala banchi kalun tigala hada madi ni kumana dron ça veut dire que ibe ka mo min défend abe don direct ni kumana dron ibe côté mina billahi hakilima be ba famia direct nous be français ka côté de là obe bubu ka côté de là nous te Mali fait ni Yusuf Mangara kumana ba don direct Nerasa kumana iba famia direct ni kawjum kumana iba famia direct ka fuko nunu te Mali donye tukuni nunu be français de défend ani bubu anga blakuro fora sabala me dem bina ni ko de babulu ana ko jala ana ko miseni dem bina ni ani ko de babulu muso nani beta prekal fere nga chefo ya famia bala fo kika samara ju soro dem bina ni balo chogo ibe na bo akalama danga den kibla sente kono million flanu ko ibe veuti kono ko fo ke ka Mali chi ka di jugu ma mo ngani ya jugu mo tere jugu ala jugu kafiri kolon jugu jiri abekara ero kono e wa ni ta chene pew ni muso mi tri ta veuti la billahi dona natala o fana ba senfili kono o ma delika bese ta ikama
o muso ma deli ka bese ta i kama bilahi tagalen ɲafɛ o fana b'a sen fili kɔnɔ ya e laban i kelen de bɛ tagama parce que ça veut dire que kawjim tɛ hɔrɔn yɛrɛ ani mɔgɔ mɔgɔ jɛra a y'a bɛɛ janfa ani mɔgɔ mɔgɔ jɛra diɲɛ kɔnɔ a y'a bɛɛ janfa wa malo ka dɔgɔ fo k'a fɔ ka malo ka dɔgɔ hɔrɔn kolo nantan kolo an ka lamɛn mɔgɔ minnu ko ko kawjim ma kojugu kɛ mɔgɔ minnu ko kawjim ma fɛn kɛ k'a tun man ka minɛ hɔrɔn kolo nantan kolo rasjal nkan bɛ e de ma Yusuf Mangara ala ka hinɛ bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya de toute façon wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ majorité bɛɛ bɛ Asimi fɛ ça veut dire k'aw bɛ kule ka nkalon sugu bɛɛ tigɛ maa si ka sira tɛ aw la wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ majorité fanba bɛɛ bɛ Asimi kɔ majorité fanba bɛɛ bɛ Sogɛli kɔ depuis Sogɛli nana pour que ka Sogɛli tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɔra Yusuf Mangara don k'a dalilu b'ale bolo dɛ or que IBK ka mɔgɔ yɛrɛ ka dossier dilannen Banjugu Jawara ala ka hinɛ a la Banjugu Jawara i y'a faamuya b'a la ni Kasum Tapo ala ka hinɛ u la olu de ye nin dossier in fara ɲɔgɔn kan ko 600 millions juru bɛ Sogɛli la dɛ a donna ta or que comment ça s'appelle Kasum Tapo tun ye ministre de la justice le temps de IBK o waatini kelen na Sogɛli de bɔra Sogɛli de tun ye M5 porte-parole ye a bɛ hakɛ to Sogɛli de tun bɛ M5 ɲɛmɔgɔ ye aw ma se ka Sogɛli minɛ ka don kaso la ko Sogɛli ye jamana wari suɲɛ galonfin o y'o dossier di Yusuf Mangara ma o ka n'i sigi k'o galon tigɛ Yusuf Mangara n ye n kali ala la bilahi don dɔ la bilakoro bɛ taa i minɛ bubu media in kɔnɔ k'i bilakoro fara saba ka tigɛ ka jugu sago je connais tout vɛsi min b'i la bubu faso wari don i bɛ boli e ni ala na kɛra cɛ mobili bɛ ouverture media mɔgɔw bolo bilahi hali a tɛ makɔrɔn bolo mobili bɛ ninnu bolo bilahi hali a tɛ Zak Siraki bolo aw bɛ sara jumɛn de ta jɔn de bɛ aw sara aw bɛ baara jumɛn de la videoman simple videoman aw bɛ sara jumɛn de ta mais mobili bɛ ninnu bolo a ka bɔ hakili ma nin y'u balo cogo de wa bubu y'u san de o bɛ ça veut dire que o bɛ maliyɛn bɛɛ lagosi fo bubu o bɛ bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ fo bubu o bɛ bɛɛ kɛlɛ fo bubu o b'o ka émission sigi san kalo 12 o da tɛ maga bubu la faso cibaga faso miliyari suɲɛbaga comment ça s'appelle Tchorno yɛrɛ ka fisa mais Yusuf Mangara in je connais tout a b'a ka débat bɛɛ sigi fo k'a ban bubu tɔgɔ tɛ bɔ a da kɔnɔ o yɔrɔ i b'a dɔn ko faso ko tɛ parce que Mali den ɲuman si tɛ Mali ko kɛlɛ kɛ n'i ma bubu tɔgɔ fɔ Mali den ɲuman si tɛ wuli Mali ko la k'a ban n'i ma bubu tɔgɔ fɔ parce que ale de y'a bɛɛ ci ale de y'a bɛɛ suɲɛ an ka Kawjim lamɛn. Mɔgɔw bɛ ka faga yen u joli bɛ ka bɔ yen u ka baganw bɛ ka jeni yen même aujourd'hui j'ai entendu qu'il y a eu des attaques alors mais donc vraiment il faut arrêter de distraire les gens hein hay min tɛ Sogɛli billahi hay min tɛ Sogɛli o tɛ se CEDEAO la c'est pas que je soutiens la CEDEAO c'est qui min nana yan n'u taara a kunbɛn n'o ye Ado parce que aw ma min faamu Yusuf Mangara Rasjali aw ma min faamu quoi ayi non mais nko wala i b'a dɔn ninnu bolo quoi ko maliden minnu bɛ bi a n'an fa n'an ba minnu bɛ Mali kɔnɔ bi olu bolo ko kunkolo t'u kan da la de quoi wa Mali jugu fɔlɔ nin don Asimi jugu fɔlɔ nin don Sogɛli jugu fɔlɔ nin don maliden bɛɛ jugu fɔlɔ nin don nin ye Mali janfa a mɛnna nin bɛ dɔ de ka kɛlɛ la ko Mali tɛ se CEDEAO la CEDEAO bɛ se Mali la ko Mali tɛ se CEDEAO la CEDEAO bɛ se Mali la wa san 10 kɔ CEDEAO bɛ Mali kɔnɔ mun dilanna président ça veut dire que président ye mandat 3 kɛ Afrique CEDEAO ye mun bɔ a la France ka intérêt b'o la président ye mandat 3 kɛ or que CEDEAO constitution ça veut dire que CEDEAO sariya tɛ jɛn n'a ye Alpha Condé 3e mandat et Côte d'Ivoire Adou 3e mandat denmisɛnninw bɛ ka yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ su ni tile an ka dirigeants bɛ ka miliyari suɲɛ u tɛ furakɛ anw fɛ Afrique foyi ni CEDEAO mun nafa de bɛ nin CEDEAO ninnu na wa Afrique ci ka Afrique ci ka di nasaraw ma CEDEAO de y'a kɛ tubabu jɔn don waati dɔ de sera ala yɛrɛ de ko Asimi kana Mali kɔnɔ ani Sogɛli k'u jɔ ça veut dire k'u ka malidenw sago kɛ k'u jɔ u ka tiɲɛ fɔ kafetigi buru jalan ka ɲimi u ka sa walima u ka balo mais o tɛ Mali labila
waati de sera wulu be kule sugu be jɔ Sogɛli be baara min na bi hɔrɔnden bɛɛ b'a dɔn ko Mali ko don Asimi be baara min na bi danbetigi bɛɛ b'a dɔn ko Mali ko don i y'a faamuya b'a la aw minnu b'a la a Sogɛli man ɲi Sogɛli ka démissionner aw bɛ ça veut dire que aw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan aw tɛ mɔgɔ tan bɔ mɔgɔ saba mɔgɔ minnu bɛ Mali contrôle la bi Sogɛli dɔrɔn tɛ dɛ o bɛ Mali yɛrɛ de contrôle la o bɛ fɛ ka Mali ci de ka di dugu wɛrɛ ma Yusuf Mangara i y'a faamuya b'a la Rasbach Kaujimi ninnu mɔgɔ saba 20 millions Mali 20 millions d'habitants ninnu mɔgɔ saba de bɛ Mali contrôle la wa aw ka misɛn Mali jɔra Asimi bɛ yen Mali jɔra Sogɛli bɛ yen Mali jɔra anw bɛ yen an tɛ siran cɛ ɲɛ an tɛ siran muso ɲɛ an bɛ Faransi yan de mais Faransi bɛ jugu sagoya min na Mali kɔnɔ anw b'a fɔ o b'an sɔn tasa min kɔnɔ u ka ju sɔgɔ n'olu de bɛ ka fiɲɛ d'a ma u k'a tigɛ ni olu de ye ça veut dire que n'olu de bɛ ka anw balo k'u ka dumuni tigɛ an t'an faso labila foyi ye o de ye hɔrɔnya ye n tulo bɛ dɔw kan na ko an bɛ Faransi ko an bɛ ka Faransi lagosi ko n'u y'an bila u kana dan k'an bila ka taa Mali la dɛ u k'an bila kaburu kɔnɔ anw t'an faso labila foyi ye wa nin de ye hɔrɔnya ye nin de ye fasoden ɲumanya ye maa o maa n'a bɔra k'a bɛ bin faso kan hali n'ale de bɛ k'i balo kana to yen hali n'a ça veut dire que hali ni Faransi de bɛ ka dumuni di anw ma en tant que u bɛ ka jugu sagoya min kɛ Mali kɔnɔ anw tɛ siran u ɲɛ dɛ u ka papier tɛ dɛ u ka jamana tɛ dɛ pa u bɛ fɛn min na Mali kɔnɔ anw b'a fɔ bien o de ye cɛya ye o de ye fasoden ɲumanya ye o de ça veut dire que o de ye faso jɔ ye mais k'a fɔ mais an bɛ siran Faransi ɲɛ bɛ Faransi dɛ i ka intérêt b'u bolo dɛ i bɛ taa non o ye lâcheya de ye hadamaden ni tiɲɛ nana fɔ foyi t'i la parce que tiɲɛ ye Ala de ye an ka Kaujimi lamɛn n'o ye Ado Ana Kufuor c'est ça hein, son nom Nana Kufuor mais aujourd'hui ngo de le président de CEDEAO jamana tan woro alle be ko présider olu ka représentant de Boli n'est pas venu de son chef a supposé que avec min fo ko Boli ko doke ay mu ko ke a supposé ka ko doke maintenant ay ko doke o ma se problème non o ye dron ka fo awa mamunu yere ya blakana o baraina mamunu yere ya blakana o baraina ka lettre chuluma diplomatiquement amba nyina ou fait Boli min bɛ ka da nin kan a ye mɔgɔ wɛrɛ bila ka na bila a nɔ na mais n'i taara ka taa bɔ jaba la k'an y'a gɛn c'est une manière de préparer les gens psychologiquement à éventualité des sanctions de la CEDEAO k'aw kɛ mɛ min f'i ye bilahi lezi la ilaha illa huwa o y'a ala ko kuma ye ala ko tɛ i kuma faamu wa an tɛ se wa an tɛ se CEDEAO est mouillé. C'est union de... Cela veut dire que, avec comme ça, ne fa, ani mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na, ne kana jɔ ko ne fa ko n'o k'i tɛ se. Man fa dɔgɔya wa, man fa lagosi wa, ne fa ani mɔgɔ wɛrɛ bɛ na kɛlɛ, ne ka taa jɔ non ko n fa ko kana esa yɛrɛ k'i tɛ se. Nin jugu sago den malien, en plus fana a bɛ sente kɔnɔ ni, a bɛ sente fana kɔnɔ. Faso kumasulu tɛ den dɔw de bɛ Mali kɔnɔ ko Kaujimi ma foyi kɛ Kaujimi filɛ ka min kɛ e min b'a la ko Kaujimi ma foyi kɛ e tɛ sɔn ka nin kuma bɔ i da kɔnɔ e min b'a la bi ko Kaujimi ma baasi kɛ e tɛ sɔn ka Kaujimi ka nin kɛwale ɲɔgɔn e tɛ sɔn k'a kɛ nin de y'a kɛ cogo ye i malola bi i gɛnna ka bɔ sente kɔnɔ i bɛ ka lebusu ni tile tellement que i ŋaniya ka jugu ka ɲɛsin Mali ma tellement k'i dusukun finnen don ka ɲɛsin Mali ma ala yɛrɛ de bɛ k'i lebusu ni tile wa e sago tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli kelen jama t'i kɔ nafa t'i la barika t'i la i dalaka minɛnen tɛ i ko man di mɔgɔ si ye e bɛ taa min Kaujimi e bɛ taa yɔrɔ jumɛn e bɛ taa min i ye jɛkulu sigi a mɔgɔ bɛɛ taara mun barika de bɛ e la diɲɛ kɔnɔ faden sago ala jugu kafiri an ka lamɛn ka sɔrɔ ka bɔ ale la an tɛ se wa an tɛ se CEDEAO ye mun ye c'est union de pays de l'Ouest africain économique o tɛ wa bon ni CEDEAO ye décision min ta Union européenne b'a confirmer ni Union africaine b'a confirmer ni Union africaine y'a confirmer Union européenne n'o ye Macron ye o b'a confirmer n'o y'a confirmer Nations Unies b'a confirmer anw bɛ taa min
Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut ouvrir, c'est-à-dire que des hostilités diplomatiques contre la CEDEAO? C'est pas possible. Donc, dans l'impasse, bon, yani Assimi nunu kana, yani Sogel nunu kana. Nyamogo munu tumbambulun ko lu tumbe ko mi CEDEAO ka samara de, o lu tumbe ko Macron ka samara. Mali jora wa. Oye Mali lakana wa. Oye dunka fadi Mali ma wa. Oye geleya bo Mali kan wa. Kwa ngana firi anga majigi o kan ko jeni kanya jeni sagan watibe. Ibeka nyogo lashimana ni Macron ko ka ki da bi da, ni Macron ko ka ki jo abi jo. 100 ans. Ibeka, ça veut dire que Ibeka a été français. Mali Kosumana wa, Mali Nyasumana wa. Quand on n'est pas con, on n'est pas bête. En bas, il y a firi. C'est là où Mali kono santa, pas para. Français be Mali kono santa, pas para. Ambe ala de tafouye. No be se ka Mali choka chi. No be se ka Mali don fora ou kan fora. No be se ka mingo ou ka ke. Mais en tout ça, c'est fini. Ma si te boy ka jamana kono kubina ko imposer en kuna o bana amena jugu sago ebe tami ka ojimi afura kika sabali imaso sabali ma afura kika mogo bonya imaso mogo bonya ma afura kika koto mogo tala ima me wa flebi edebe komi wulu ibe ka gen inegete mogo shila jien kono ka damu ka ida baraka bu ite ala do ite miri ni maloya ka bonde ni maloya ka bu foka ka bu ibora kasola ina na so degere CNB Assimi bolo do ki ka mina nkuru ika bo sente kono ika ta yoro min kadiye ni maloya ka bonde ede ka ujumi yewo ya be malo de sunitile ka ujumi yewo ye danga de bako ayo ye nga chale be ka lebudo ayo ye na duna koko la bilatenya soro koko la na duna koko la tenya soro kola a zenesi do de sigilendo kono ka ma fenke liberté d'expression aha kanga nifo akanga ni boa d'accord mais abe kuma minna na tumbe ka fo mogo fama ka ujumi ko tunte ja mais ala ka hina u bela aw fen be ka ujumi défend ala te aw sago ke aw ye aw ka laɲini ala te so aka sabati abada parce que aw fen be ka ujumi défend bi aw be faso den jugu de aw be Mali jugu de aw singa nya te dore de Mali ka ci fanga ka tien nunu bulu mogo munu fula fanga da bi o kana solution sur Mali jola aw ngania o de ala dunte aw sago ke ala ta aw sago ke de anga teme ka ujimina jumembe voilà mbe video jo 40 anga teme ka ujimina ay chela mede ay petini la me atoko Youssouf Mangara voilà ay Youssouf Mangara la me discours extrémistes, les discours renfermés, les discours nationalistes, les discours populistes. J'ai dit que nationalisme et patriotisme c'est clair. Patriotisme chronique, qui a jamana fait ka jamana to fait. Mais ka jamana wala la gauche. Hein, qui a jamana qui est à savoir en même temps que moi la fille là. Ça c'est du nationalisme exacerbé sur le populisme. Ni 1930 dans les années 30. Mon deuxième guerre mondiale oui. Oui. C'est le discours nationaliste et populiste. Il n'y avait pas plus populiste et nationaliste que Mussolini. Mussolini il était en Italie. En Italie, oui. Il n'y avait pas plus populiste et nationaliste que Hitler. Hitler, il était en Allemagne. On est d'accord? Il n'y avait pas plus nationaliste que les Japonais. Avec l'empereur Hirohito. Ce qu'on appelle l'axe du mal. L'axe du mal, c'est-à-dire que l'Allemagne, l'Italie et le Japon. C'était des États nationalistes et populistes. Tout le monde peut vérifier. Le savoir, c'est la chose la mieux partagée au monde. Il y a les YouTube, quand on livre, il y a les YouTube, ça fait. Hitler, nous faire des discours simplistes, des discours populaires. Quand le nationalisme est exacerbé, quand on il n'avait pas de solution. Il y a un livre, Mein Kampf, mon combat. Le livre, il répondra à vite sur mon chama de fois. Mais ko allemand da ali jema shi tikile alay allemand da ko daga jam kula de ko sani jema be c'était des discours de haine
discours de haine c'est-à-dire que moi wɛrɛ lagosi ko goya mɔgɔ wɛrɛw ye arankili min bɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'o ta k'o labɔ sanfɛ ka baara kɛ n'u ye ka mɔgɔw lafitinɛ k'u dusu labɔ k'u bila ɲɔgɔn na mais a bɛ mun fɔ il a trouvé des boucs émissaires tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka tɛgɛ ɲɛsin dɔ ma k'a fɔ k'o tigi de nɔ don a ko faransi États-Unis Angleterre ani juif k'o de y'a to ko Amérique filila da kan a b'u gosi k'u dɔgɔya kɔfɛ a tilala k'i ɲɛsin soviétiques ma n'o ye Union soviétique mɔgɔw ye l'actuel Russie ko communisme ɲɔgɔnna fɛn lankolon tɛ dugukolo sanfɛ a b'u fɛnɛ lagosi mais Tchorno avant même le déclenchement de la deuxième guerre mondiale qu'est-ce qui s'est passé mais u ye communisme si la tugun Allemagne ye nɔ u tun minɛ de k'u faga k'u torturer u ye mun de kɛ juifu la u ye diɲɛ baara bɛ taa u kan même pendant la guerre u tilala k'u déporter c'est-à-dire que chambre à gaz ni fɛn o fɛn ils ont tué plus de 5 millions de juifs mun y'o kɛ c'est du populisme Marine Le Pen bɛ ka mun de kɛ France bi la a bɛ étrangers de taxer don o don a bɛ silamɛw lagosi ko Faransi ka problème ani Éric Zemmour actuellement ko Faransi ka problème bɛɛ ye musulmans ani étrangers de mais ça c'est des discours populistes des discours de facilité mais on est en train d'assister à peu près contexte tɛ kelen ye mais à peu près à la même chose au Mali ne wulila ne ko ko Mali ka problème dɔ bɛɛ ye CEDEAO de Mali ka problème dɔ bɛɛ ye Côte d'Ivoire de Mali ka problème bɛɛ n'o ye Burkina de mais Tchorno le Mali a eu combien de temps de 1960 à 2021 pour se développer le Mali a eu combien d'années pour faire la paix entre les fils du Mali le Mali a eu combien d'années pour se réarmer pour s'armer le Mali a eu combien d'années pour renforcer sa démocratie le Mali a eu combien d'années pour être le premier pays de l'Afrique de l'Ouest anga mɔgɔ minnu bɛ baara la sisan olu de lagositɔ filɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga la o bɛ ka kɛwale min ta ka ɲɛsin Faransi ma o de filɛ nin ye ko u kana malidenw bila fili la nin ye Bubu ka mɔgɔ de dɛ ouverture média Bubu média ouverture média n'an b'a fɔ a ma ko Bubu média ko Mali ye temps joli kɛ n'u ma se ka Mali développer mais mɔgɔ min ye Mali nafolo suɲa ka Mali lasegin kɔfɛ san 100 ni kɔ n'o ye Bubu Sise o tɔgɔ tɛ bɔ a da kɔnɔ dɛ ninnu bɛ n'u yɛrɛ di aw ma hali a tɛ miyɛ quoi aw bɛna ninnu sugu dɔn hali a tɛ miyɛ aw bɛna ninnu couleur to hali a tɛ miyɛ ni magara Faransi la i magara ninnu nin kun na ni magara faso den jugu la i magara ninnu nin kun na c'est pareil bon Faransi de défend tɔ filɛ nin ye ko Fɔnba ye kuma dɔw fɔ k'a man ka fɔ Faransi ma ko Fɔnba ye kuma dɔw fɔ ko non k'a man k'o fɔ k'a bɛ ka nkalon da Faransi la k'a bɛ ka Faransi tɔgɔ tiɲɛ malidenw dɔ de filɛ nin ye waati min na Faransi yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko balawu min bɛ Afiriki k'olu nɔ don ko olu de Kadafi faga olu de ko ATT ka y'a faamuya b'a la jihadisiw bila k'u ka don Mali kɔnɔ ko malidenw don ka na fitinɛ wuli an ka jamana kɔnɔ mais ninnu b'a la ko non ko Faransi nɔ tɛ ko foyi nɔ tɛ Maliyɛnw aw bɛna ninnu sugu dɔn quoi ninnu ye Ala jugu de ni jamana wɛrɛ don ça veut dire qu'on bɛ ninnu faga de ka bɔ diɲɛ kɔnɔ quoi ni jamana wɛrɛ don Mali bɛ cogo min na bi ni jamana wɛrɛ don bilahi u bɛ ninnu siya latunu quoi walima u bɛ kuma tigɛ ninnu na walima u bɛ ninnu minɛ k'u bila solution la kaso la yen ninnu ye kafiriw de Ala jugu Faransi de dɛmɛtɔ filɛ Yusufu Mangara bolo ko Fɔnba ye kuma min fɔ ko non a y'a lamɛn non hɔrɔnya banna pewu. Sa démocratie. Le Mali a eu combien d'années pour être le premier pays de l'Afrique de l'Ouest? Le Mali a eu combien d'années, Tchorno, pour que nous soyons, c'est-à-dire que vus comme un pays très émergent dans le concert des nations? Et Tchorno, Amisoko, Samba, Chamata, Kamena Kameto, Antega Neshi, Ankerfe Dougouma, Koule Noé, Malika Maleri, Ouah, d'autres rien à il faut arrêter. C'est trop facile, Tchorno. Quand on a Antega Neshi français, moi, à te combattre, ne m'a faut ayenko nous français, filmo de Mali kono. Nous ne faisons des jugu de ala jugu billahi nous mais nous be bonu yere quoi o tene pampa na comme tinani billahi nous be tout yere so kasola harate mien e wani France gena dongodo nous bu vera couleur era asimini sogel no sebaya so dongodo nous bu couleur era mali on a quoi comme mali dom beku ko anga fama beaucoup bolonya si France ma ko o de luka de kunye mais c'est vrai moi mimbe ka fo tinyado Faransi nana ko a bɛna Mali kɛlɛ ban kɛlɛ ma ban olu bɛ Kidali Maliyɛn tɛ se cɛ Ala cɛ ɲadimi do kɔnɔdimi tɛ masa Mali gɛlɛya Faransi do cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ
Maliens tise ka taa Kidal mais français bɛ yen jihadisu ale Bathily kumakan bɛ n bolo yan dɛ français de jihadisu fabriqué pour que ka Maliens faga ale Bathily la kumakan bɛ yan mais tila e la sanba ka ni bolo ma ɲɛsin olu ma bolo bɛ ɲɛsin jɔn ma mais ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ taa Yusufu Mangara ninnu lamɛn quoi Yusufu Mangara ninnu mɔgɔ ça veut dire que ninnu ala an ka lamɛn mais tila ka na Faransi bɛ ka min kɛ Mali la Ali Bathily Mohamed Ali Bathily a bɛ na da maga o la mais o fana k'a la. Ko le nɔ ye Mali ka malheur ye wa dɔ ta o y'a bɔ tan. Il faut arrêter, c'est trop facile. Il ne faut pas instrumentaliser et manipuler les gens. Ça ne sert. Voilà ce que cet homme politique, membre du CMT, a dit. On est allé à la solution. Donc, Beka, il réfléchit à quand. N'a pas malin arrangé en ta fait. Qu'on y Bécha ou Europe d'Afrique. Qu'on va sans nous mourir. On va sans nous mourir. Quand on fait le beau d'Afrique. Ni un galon dans la haram tabouara. Même si la vie nous l'a dit. Mais ni France ko be sanction bi anka an fana seko yi mi an bo de ke est ce qu'an ba yoro tu bolo wa na ya sur France ça veut dire que France be sanu de sur matla an bo sanu sur an ba bali na ya sur France be ko sanu de sur matla an be sanu an ba mino ola non non comment ça s'appelle Youssouf Mangara c'est fini pour toi wallahi et puis verra français ni français quoi défenseur yɛrɛ ko a kambe fomba de made fomba ko ni français sanction bi anka an b'an ka sanu tigɛ o la ça veut dire que u ka orange min bɛ yen an b'a boycotté y'a faamuya b'a la u ka essence min bɛ yen ça veut dire que ni u ka sɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali la an b'a sɔrɔ bɛɛ tigɛ o de digira la quoi o de digira Youssouf Mangara la a bɛ ka France défend a dusu bɔlen ba ko Mali gɛlɛya ko an bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de nɔ don ko tɔɔrɔ min b'an kan ko an bɛ cɛ o ɲɛdimi de ye sa kɔnɔdimi tɛ sa olu de ye Kadafi faga ka na Afiriki bɛɛ don ɲɔgɔn na olu de ye Kadafi faga o ye Kadafi faga mun na Kadafi ye mun de ko la u nana ko bɛ Mali kɛlɛ ba banna kɛlɛ min filɛ Mali la n'a tun bɛ Faransi san b'a sɔrɔ a banna kɛlɛ min bɛ Mali la n'a tun bɛ Faransi de tile kelen san b'a sɔrɔ a banna mais kɛlɛ ma ban u tila k'an ka jamana fan bɛɛ minɛ an na olu yɛrɛ bɛ Mali fan bɛɛ mais anw yɛrɛ tɛ se ka taa yɔrɔ si ni Bamakɔ tɛ ja faso den jugu ka ca. Se ka radio lajɛ ko sanu k'u ka sanu mun bɛ yan nɔ aw kana se k'o datugu k'an fana b'o datugu k'an fana b'o minɛ k'o tɛ bɔ kelen k'u ka wari mun bɛ yan nɔ k'o fana tɛ bɔ sabanan k'u ka pétrole mun bɛ yan nɔ ko o fana tɛ bɔ ko wa ko an b'u ka station réquisitionné ko ka essence kɛ maliyɛnw kɔfɛ ko kɔngɔ tɛ maliyɛn si faga ko tant que ko butigintigi bɛ yan nɔ butigintigi ko kɔngɔ bɛ se ka maliyɛnw faga butigintigi k'i tɛ don ko ka taa i service buru ni malilɛn la o cɔrɔ je t'en prie s'il te plaît o tɛ tiɲɛ non je vous en prie Corno yɛrɛ ma sɔn a ka kuma ma tellement que a bɛ ka Faransi défend o maliyɛn yɛrɛ bɛ Corno la ni Corno ko k'a bɛ kuma min na comme ale de ta ye Bubu Meja in ye ni Corno ko k'a b'a corriger a ka nin kuma sugu in jɔ parce que nin tɛ bɛn mɔgɔ si ma f'a b'a fɔ Corno ma ko s'il te plaît k'a kana yɛlɛ tellement que Corno yɛrɛ bɛ y'a dɔn ko cɛ bɛ ka nkalon tigɛ Corno yɛrɛ y'a faamuya ko nin ye fasoden jugu de Corno yɛrɛ y'i sigi k'a lajɛ de ko a dimine a bɛ ka Faransi défendre Fɔnba ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ ka Fɔnba de attaquer sisan ha Bubu Meja ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya aw bɛɛ ŋaniya an y'a bɛɛ faamu aw bɛɛ ŋaniya a bɛɛ dɔnnen don ça veut dire que aw bɛ mɔgɔ minnu ka baara la an y'a bɛɛ faamuya ko non ko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ k'an kana fɔ ko Faransi don a ye Ali Bathily lamɛn dɛ an ka Ali Bathily lamɛn wallahi a ye Ali Bathily lamɛn dɛ. Mais Barkhane a dit à l'armée malienne qu'il t'arrête à Gao, il est allé chercher le MNLA quand même. C'est pas caché. Mais Barkhane a dit à l'armée malienne qu'il t'arrête à Gao, il est allé chercher le MNLA quand même. C'est pas caché puisque les Moujao et autres là, ils avaient chassé le MNLA, ils avaient même des armées. Mais ils sont revenus armés avec quoi? On le sait et nous sommes de plus en plus sûrs. Le ministre des Affaires étrangères de Russie a dit la semaine dernière ou il y a 15 jours tout simplement que
tous les rebelles dans le nord du Mali, là, les djihadistes, ils ont été armés par la France qui n'ont pas puisé dans l'arsenal de Kadhafi. La France a... Ko jihadisi fembe ko France da be armé Mohamed Ali Bachili France nationalité ba bolo ko jihadisi fembe ko France de beaucoup degi kelela ko bla maléon ibe malidon do de sigi ibe malidon do de sigi lenye ko non ko ngana abeda France ko hani Mali avion ko ka be wuli sans fait kata jugu fara le temps de ibeka ba fo no ko anga avion kana wuli ko le be formation na ko anga avion kana wuli o be make Mali kono mais ala te awsa ko kessa aw te nya soro foi la tellement ka uye kafiru de tellement ka uye faso den jugu de tellement que cela veut dire que obeka Mali kele de ka di mugoma wallahi ala ta awsa ko ka uye fo ka tiya wuli e wa aw be halaki ala ba aw be tachien ala ba aw be nagasi ni mɔgɔ ni fin kumana dɔrɔn ça veut dire k'a bɛ ka côté min défend i b'a ye direct ninnu ye français de parce que bubu ye français ye faransi bɛ fɛ bubu de ka na bubu gɛnni bubu bolilen ka bɔ Mali kɔnɔ nin bɛɛ tɔɔrɔ b'u kan bubu filɛ nin élection waati bɛ na se bubu ma ye bubu ma segin ka na nin bɛɛ dimi b'a ka mɔgɔw kan bubu bɛ k'u pousser u ka kuma u ka sente mɔgɔw lagosi u ka sogɛri lagosi u ka nkalon da ninnu k'u nɛgɛ bɔ mɔgɔw la mais a tɛ passé dɛ malidenw y'a bɛɛ faamuya sogɛli bɛ ka kuma min fɔ o de ka di malidenw ye malidenw sago ye o de ye Assimi bɛ baara min na o de ka di malidenw ye malidenw sago ye o de ye la honte la jeunesse corrompue a ye Bacili lamɛn dɛ Faransi bɛ min na Mali kɔnɔ a lamɛn. Là, ils avaient chassé le MNLA, ils avaient même des armées. Mais ils sont revenus armés avec quoi? On le sait et nous sommes de plus en plus sûrs. Le ministre des Affaires étrangères de Russie a dit la semaine dernière, ou il y a 15 jours tout simplement, que tous les rebelles dans le nord du Mali, là, les djihadistes, ils ont été armés par la France qui n'ont pas puisé dans l'arsenal de Kadhafi. La France a armé ces gens-là, les mouvements islamistes, pour attaquer Kadhafi. Il dit, mais il faut demander à la France si les terroristes qui sont au Mali, c'est pas ces terroristes à lui. La France ne se bat pas, elle n'a jamais voulu nous aider à récupérer nos frontières. Elle a au contraire créé des frontières artificielles et militaires à certains endroits du territoire et le combat a gagné des endroits où il n'était pas. On peut dire toujours à la France, vous êtes un partenaire, mais n'allons pas faire de la France notre maître. La France n'est pas notre maître. D'ailleurs, eux-mêmes, ils disent, ils ne veulent pas qu'on dise ça parce que... Voilà, merci beaucoup, Papa Bachili, merci beaucoup. Aya Befo Kapan. Fransi bɛ fɛn fɛn na Mali kɔnɔ a y'a bɛɛ fɔ ka ban ko Faransi mana Mali dɛmɛli kama Faransi nana Mali cili de kama Faransi mana Mali lakanali kama Faransi nana y'a faamuya b'a la Mali ta tiɲɛni de kama jugu fɛn fɛn bɛ kɔrɔn fɛ ko ni Faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Faransi de bɛ marifa d'u ma Faransi de bɛ fini d'u ma Faransi de b'u bila baara jugu la Ali Bachili de filɛ ka nin bɛɛ fɔ Mohamed Ali Bachili alors Yusuf Mangara sigilen bɛ ko non ko fɔnba kana dɔ fɔ Faransi ma ko non k'a kana dɔ fɔ Faransi ma ko Faransi n'o tɛ ni Faransi sɔnna tile kelen Mali kɛlɛ bɛ ban jihadisi tɛ yen dɛ terroriste tɛ yen olu yɛrɛ de y'a bɛɛ ye anw bɛ Ala ta fɔ n'i b'an sɔn tasa min kɔnɔ ju sɔgɔ ni e de y'an bila diɲɛ kɔnɔ an lasegin ka taa lahara an ka Ali Bachili den lamɛn Sakoba an ka Sakoba lamɛn ko Sogɛli k'a bila fa donn'u bɛɛ la o bilayi tellement que fa donn'u la quoi o b'a dɔn ka Sogɛli to Mali kɔnɔ Mali bɛ jɔ olu tɛ fɛ Mali ka jɔ a ye Sakoba lamɛn. Bref, les grands hommes sont ceux qui savent tirer les enseignements. Et à la Kato, les 12, il y en a qui ont solution flattée. Wallahi, Shogel, c'est moi qui fais des raïfabou. Moi, tout est égal d'où qu'on a. Horonya la iduru ila kongo mabla ka dumuni ki bara kongo kunte Shogel la ka dumuni nga ngoso fembe ba bula bara. Tellement que ni yɛrɛ kɛra fatɔ ye quoi ni kunkolo tiɲɛna pewu mɔgɔ to tigɛ n ka so kɔnɔ on s'en fout de tout e man ka wari dun ya anw ma wari di e nantankolo ma ya ko i ka tiɲɛ fɔ i ma tiɲɛ bila
beka wari te e kono e ko te suma e nya te suma jugu sago den sigilen be Ameriki jenia kela horon kulu nantan kulu ete ne chogolba ka sokono papa drame ete ne papa drame ka sokono horon kulu ibe ka wari min ke ka avion ta ka bo man la ka France ka ta Ameriki nunu ka ta fembe ate sodo ta ye sabal bugu ka bla luanse la si jugu horon kulu sigilen be ko sogale to te go luka sokono e ka to de be ka sogale balu sogale kas men ko ni déjà yɛrɛ nin kunkolo tiɲɛna quoi ni yɛrɛ t'a dɔn a bɛ min fɔ tuguni yɛrɛ a y'a lamɛn dɛ kolosal sigilen lajɛ a ka dumuni k'anw ka so fɛn bɛɛ b'a bolo a bara teritanya kun t'a la ko tun bɛ taa bila anw ka so a jɛɲɔgɔn ka ca mɛ mɔgɔ min bɛ dumuni to a ka so ka a jɛɲɔgɔn to yen ka na i fa ka so a ye juru don i fa la a ye juru don i ka du la hali kɔfɛ n'a nana k'a bɛ kisɛ ci i fa la. Choguel, c'est mon père. A ka livre mi Malika, tome 1, tome 2, a y'a ta ka dédicacé à mon nom personnel, Sokono, a ben boulé, a ben doni be. A kume fen fe ke a ba be chima, fison ya soro. Yenga ni video. Wa nyogon galon tiga la dente jiwa kono. A be galon tiga hadu so. Ko Choguel tume fen ke ko ba be chi alema. Ko ça veut dire que Choguel ale tume Choguel ga bara be ka ale de Choguel kala. Ale de tume Choguel ka finuko, ale de tume dumuni di Choguel ma, ale de Choguel balo, ale de tume fembe ke Choguel ye. Me fa dona ni na mena, bubu ka konye muso, cheba kora ni merci. E ta chena hare ka salite me jien kono, e wani sara isu jugu bese alamai. Cheba kora merci de ba kongo la bubu ka konye muso. Hari muso ala merci haramwe muso ka cheba kora merci de fla kongo la. Asigilembe Ameriki daba denyala, hari kizetu bulu, ube chokoroba ka so de kono. Horon kulu nantan kulu e mase ki yɛrɛ jɔ e bɛ jamana jɔ i da ka di mɔgɔw ta fɔli la mɛ mun barika de bɛ e la diɲɛ kɔnɔ anw ye wari joli fara ɲɔgɔn kan ka di e ma k'a daminɛ 2016 ka na fo 2020 na an ye joli de fara ɲɔgɔn kan ka di e fadento min bɛ e kɔnɔ a man bon hakili ma k'i ka bubu tɔgɔ fɔ i bɛ se ka bubu tɔgɔ fɔ bi Ogo Sago cira i sera k'a fɔ Munduru cira i sera k'a fɔ i y'a faamuya b'a la Karim Keita ye miliyari suɲa Karim Keita taara porno tourner Espagne i sera k'o fɔ nantankolo e bɛ taa min Choguel t'a bila dɛ a bɛ boli ka bɔ Mali kɔnɔ de aw sago tɛ sɔrɔ aw yɛlɛmana Kawujimi ka côté la nin tile fila la e m'a ye Kawujimi gɛnna ka bɔ se ne y'a fɔ ni ninnu kɛra mɔgɔ fɛ n'i ma lebu i bɛ sa ni ninnu kɛra mɔgɔ fɛ n'i ma lebu i bɛ malo a lamɛn dɛ le plus con indigne malhonnête jugu sago so kɔnɔ a bɛ n bolo yen a bɛ n dɔɔni bɛɛ a kun bɛ fɛn fɛn kɛ a b'a bɛɛ ci ma fisɔn y'a sɔrɔ i ye n ka nin video sɔrɔ a ɲana i ye nin texte sɔrɔ pendant 2 ans ne m'a fɔ ko Mali man di Choguel ye dɛ nka ni Ala de b'a dɔn nka bi Mali solution bi fura kelen t'a la fura fila t'a la Choguel ka taga mais u faw de ye nin kuma in fɔ yanni olu ka nin fɔ u faw de ye nin kuma in fɔ u ka dugu min ye faransi ye o fɔlɔ de y'a fɔ ko Assimi kana Choguel ta c'est normal u faw de ye nin kuma in fɔ ko Choguel tɛ se ni Choguel tɛ se mɔgɔ min bɛ se o yira anw na kɛ hali ni Choguel tɛ se anw de ko k'an bɛ Choguel fɛ a t'a bila bi a t'a bila sini barika yɛrɛ tɛ e la o ne bolo e kan ka taa nin kuma fɔ place de indépendance de la ka jama labɔ mais wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ i bɛ bo fɔra Amérique ka dɛsɛ pa paga Choguel tulo t'i la pour que ka nin ko in ɲɛnabɔ dɛ Choguel ninnu bɔra cogo min na k'i ka Bubu Sise gɛn i cɛ Bubu Sise Choguel ninnu bɔra cogo min na k'o gɛn i fana bɛ malidenw labɔ o cogo de la ka taa place de indépendance la k'i jɔ jama ɲɛfɛ ko Choguel tɛ se k'a ka bila mais k'i to kule la komi wulu fatɔ kɔrɔ bilalen jugu sago hɔrɔn kolon i minɛna jɛnɛya la i julankolon photo bɛ bɛɛ ka telefɔni kɔnɔ e ta tiɲɛna depuis diɲɛ kɔnɔ e tɛ don da la sa jama min tun bɛ kɔ a b'i kɔ bi yan n'i tun ka ɲi jama t'i bila i minɛna jɛnɛya la porno musokɔrɔba f'i b'i sen fila ta bobara la i ye alimami muso minɛ i kumakan bɛɛ bɛ yan i bɛ k'o jɛnɛya i filɛ ka fadento de dun batara den i ɲɔgɔn bɛɛ bɛ ba sa na e bɛ ba kuntɛrɛma la i filɛ papa Dramɛ de ka so kɔnɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ kalo kalo so in sara bɛ bɛn 500 de ma par mois faden sago e min yɛrɛ jɔ e bɛ Mali jɔ barika bɛ e la a Choguel k'a bila
o te fo salon kɔnɔ Amérique dɛ i bɛ jama de labɔ a bɛ taa boulevard la Sogɛl Tise o te fo k'i to salon kɔnɔ dɛ aw bɛ jama labɔ a bɛ taa place d'indépendance la ka taa fɔ ye jama k'i ɲɛsin Sogɛl ma o dɔrɔn de bɛ se ka Sogɛl bɔ ye sinon i b'i si kɛ bɔ fara la Sogɛl tɛ taa yɔrɔ si parce que i b'a dɔn wa ça veut dire que Assimi bɛ faga cogo min na Assimi ta bɛ tiɲɛ cogo min na ça veut dire que solution bɛ se ka sɔrɔ Assimi ko la cogo min na o de filɛ nin Sogɛl ka bɔ yen Sogɛl Tise ni Sogɛl bɔra yen dɔrɔn a banna o bɛ Faransi den minnu dilan Faransi teri ye mɔgɔ minnu ye ni olu gɛrɛla Assimi na dɔrɔn o bɛ poison don a kɔnɔ walima o b'a mago sa o ye min kɛ Sanɔgɔ la parce que n'aw hakili b'a la le temps de comment ça s'appelle Sanɔgɔ o ye Modibo Sek Modibo Jara bɔ yen i ma ye o ye Sanɔgɔ minɛ o ye Sek Modibo Jara nɛgɛn ka bɔ yen ka Sanɔgɔ nɛgɛn k'a ka Sek Modibo Jara bila a ye Sek Modibo Jara bila dɔrɔn i ma ye o y'a minɛ ya o système kelen de filɛ nin ye o système kelen de filɛ nin ye Sogɛl Tise a donna ta bɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ Assimi bɛ minɛ cogo min na Assimi bɛ faga cogo min na Assimi ta bɛ se ka tiɲɛ cogo min na o ɲininen de filɛ sinon u mago tɛ Sogɛl la mais ni Sogɛl bɔra yen dɔrɔn Assimi filɛ nin ye tu as vu quoi Bubu ka kɔɲɔmuso fura kelen t'a la fura fila t'a la Sogɛl ka taga n bɛ segin a kan ni ne yɛrɛ bɛ Sogɛl place la n b'a bila ni Mali ka di n ye mais Mali ta ɲɛ bi a bolokili kun dɔ ye ne ye ne yɛrɛ bɛ jɛ n ka hɛrɛ kɔ a kɔnɔ pour que jamana ka kisi non mais Sogɛl ye wara ye sa Sogɛl ko kala Mayiga bilayi da bɛ ninnu ye sunɔgɔtu ye ko n'ale yɛrɛ bɛ Sogɛl place la ko ale yɛrɛ b'a fɔ ko n yafara sa n b'a bila a b'a bila a ye mun de kɛ a ma faso nafolo suɲa a bɛ baara min na a bɛnna a bɛɛ ça veut dire que a bɛɛ bɛ ka bɛn an ma Sogɛl ka di an ye cɛbakɔrɔ don cɛkisɛ don waraba don malidenw y'a bila baara fɛn fɛn na a y'o baara ɲɛnabɔ an b'a bila ka taa min a mɔgɔ saba dɔrɔn kama ouverture média Yusufu Mangara k'aw Jimi Rasbach aw bɛ Bubu ka baara la a bɛ Faransi ka baara la malidenw ça veut dire que malidenw b'u ka ala non mais ko ninnu ta cɛra dɔw yɛrɛ kɛra fatɔ ko n'ale tun bɛ Sogɛl place la ko ale yɛrɛ tun b'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye ko n dɛsɛra ye wa n bɛ fanga bila Sogɛl ye min fɔ Faransɛw ye depuis ala ka Mali da an ma ministre sɔrɔ fɔlɔ min jɔra ka tiɲɛ fɔ ninnu ye a tɛ yen a tɛ yen e bɛ fɛ mun wɛrɛ ka kɛ ne m'a fɔ yen ko i ka taa boulevard la o de bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ e ka jama labɔ i ka taa boulevard la mais k'i to yan fɛ kunkolodigi ni mèche don ni y'a faamuya b'a la maquillage don ni fɛn ninnu na ka t'i yɛrɛ di Bubu ma o tɛ jamana jɔ dɛ i bɛ jama de labɔ ni jama b'i kɔ mɔgɔ b'i bonya ni jama b'i kɔ mɔgɔ b'i ko t'i ta la mais barika tɛ e la jama tɛ ko paga nafa tɛ e la i bɛ kule fo k'i biɲɛ tigɛ a tɛ wolo foyi la depuis kunu jama tun bɛ e kɔ e ma se ka ko dilan depuis kunu mɔgɔ tun bɛ e kɔ e kumakan ma mɔgɔ si minɛ ka don kaso la i ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ i ma si gagné i ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ i ma sebaya sɔrɔ a se la i bɔra ko i bɛ k'a bila i bɛ k'a ma bila i bɔra ça veut dire que i bɔra tiɲɛ kɔ ka taa tugu i bɛ k'a kɔ ko buwa t'a bila i bɛ k'a nana bila ça veut dire que tellement que danga bɛ Petini kɔ tellement que Petini ye haramu dun a ye mɔgɔw tɔɲɔ a ye mɔgɔw manipuler a ye mɔgɔw mago sa bila ala yɛrɛ ba ça veut dire que tellement que ala y'a halaki mɔgɔ minnu ta tiɲɛna a bɛ taa tugu olu de kɔ ala banna mɔgɔ minnu na a bɛ taa tugu olu de kɔ mɔgɔ minnu sa waati sera a bɛ taa kɛ olu de fɛ aw ka jate minɛ waati min na i bɛ ka tun kan ka bila a y'i jɔ buwa k'a bila buwa man ɲi waati min na buwa sara yɛrɛ maliden bɛɛ banna buwa la a taara k'ale bɛ buwa la wuli k'a jɔ ko n'an ma buwa dɛmɛ ko jamana bɛ ci hɔrɔn kolon nantan kolon ala ka hinɛ la parce que ni ala banna mɔgɔ la i bɛ sɔn ko bɛɛ ma bi a bolokili kun dɔ ye ne ye ne yɛrɛ bɛ jɛ n ka hɛrɛ kɔ a kɔnɔ pour que jamana ka kisi Sogɛl ni Faransi tɛ se ka kuma bilen et la France c'est l'Union européenne ani États-Unis tɛ se ka kuma les États-Unis c'est le Conseil de sécurité ani CEDEAO tɛ se ka kuma ani Mali place politique tɛ se ka kuma Sogɛl ni jɔn bɛ taga e ɲa bɛ Mali hɔrɔnden jumɛn la n'a ni Bubu bɛ kuma Bubu mɔgɔ si t'a fɛ i kan bɛ CEDEAO ma ko Sogɛl n'o tɛ se ka kuma i bɛ ka ni CEDEAO tun tɛ kuma Mali sumana wa Mali sumana ani Faransi tɛ se ka kuma Sogɛl ni Faransi tɛ se ka kuma i bɛ ka tun tɛna kasi Faransi a makɔrɔn bolo yan o ye maliyɛnw bali ka sa wa
o ye maliyɛnw bali ka sa a ye dɔ bɔ mali gɛlɛya la wa a ye dɔ bɔ mali lakana la ni makɔrɔn kumana walima ni mɔgɔ sara buwa bɛ boli ka na ka se yan buwa bɛ na hôteliw ta yan 100 000 1,20,000 i b'a la kali ko a fa de ba kɔrɔn ye su ni tila b'an ka avion kɔnɔ ka na faransi yan i bɛ kan n'o tun bɛ kuma su ni tile ni sedaw ko k'a k'i da a b'i da ni makɔrɔn ko k'a k'a bo dun a b'a bo dun mali kɔ sumana wa mali ɲɛ sumana wa a cela veut dire que Sogɛli bɛna mun de to olu ta la sisan Sogɛli bɛ olu bonya ka da mun de kan Rasba cɛ laban ko juguyara dɛ bin cogo juguyara dɛ Rasba cɛ ta tiɲɛna dɛ cela veut dire que ninnu bɛ ne y'a fɔ aw ye k'aw bɛ taa kuma lahara de mais Mali kɔnɔ a tɛ passé parce que anw ye aw sugu dɔn de vous êtes des manipulateurs vous êtes des taɲinina vous êtes des hɔrɔnkolo vous êtes des jɛnɛyakɛla vous êtes des nantankolon aw bɛ taa min Sogɛli ni Faransi man di ani CEDEAO man di parce que a tɛ ka ko t'u ta la a tɛ k'u bonya i bɛ k'a ye kolonkolo bonya da CEDEAO kan a ye Mali bali tɔɲɔ la wa i bɛ k'a ye kolonkolo bonya da Macron kan a ye hɛrɛ di Mali ma wa waati de sera sa an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la an bɛ sa walima an bɛ balo ça passe ou ça casse an b'an yɛrɛ firifiri ten n'u bɛ min k'o k'a kɛ sinon i bɛ k'a y'u bonya dɛ hali fɔ y'u bonya dɛ mais Faransi ye mun dilan foyi olu b'u ka intérêt de nɔfɛ jugu sago sigilen bɛ Amérique Sogɛli ni Faransi man di Sogɛli ni CEDEAO man di ala kana to ani ninnu ka ja yɛrɛ ni ninnu jara o y'i ta tiɲɛni de wa ni ninnu y'i tanu cela veut dire que i ye faso janfa de ni ninnu kɛra i fɛ cela veut dire que i kɛra faso ma jugu de ye quoi ni Faransi y'i tanu cela veut dire que i bɛ ka malidenw faga k'a di Faransi ma ni Faransi y'i tanu cela veut dire que i bɛ ka Mali de ta tiɲɛ k'a di Faransi ma ni ninnu y'i tanu don o don cela veut dire que i tɛ maliyɛn yɛrɛ ye tuguni quoi i kɛra Faransɛ de ye ala kana to ka Sogɛli tanu ala kana to Sogɛli ka kuma duman fɔ Macron ye ala kana to cela veut dire que ninnu ni Sogɛli ka ɲɔgɔn ye fo ka diɲɛ wuli jugu sago i bɛ k'a ye Faransi bonya o ye maliyɛnw bali ka sa i bɛ k'a ye Faransi bonya o ye Mali lakana i bɛ k'a ye Faransi bonya o ye Kidali di Mali ma i bɛ k'a ye CEDEAO bonya Kidali kɛra Mali ta ye wa i bɛ k'a ye CEDEAO bonya Mali ye mun sɔrɔ dangaden bɛ ni jɔ an da la ko Sogɛli ni Faransi tɛ se ka kuma ani diɲɛ mɔgɔ si tɛ ka kuma ni bɛɛ kɛlɛlen don c'est normal a bɛ tiɲɛ de kan tiɲɛ de man di mɔgɔw ye bi bɛɛ bɛ Faransi sɔn dɔn bɛɛ bɛ CEDEAO sɔn dɔn CEDEAO yɛrɛ tɛ Faransi de bɛ CEDEAO kɔfɛ CEDEAO bɛ komi Faransi ka baarakɛden Sogɛli bɛ mun fɔ CEDEAO ye malidenw de ta ye Mali ye élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini n'a bɔra an sago la waati min na a bɛ kɛ en tant que lakana ma sabati en tant que basigi mana en tant que Assimi bɛ k'an ka affaire kɛ ba paga ko Sogɛli ye kuma fila fɔ e ye kuma joli de fɔ e m'a fɔ aw ma yan ko an kana jɛnɛya kɛ ko an kana se walimuso ma e m'a minɛ sunkuru tɛgɛ la yan video tɛ ne kun yan e m'a fɔ aw ma ko ni faamaw ye wari di aw ma ko an kana minɛ dɛ ko n'an y'a minɛ ko lebu b'a kɔfɛ e ma tila ka t'o minɛ e m'a fɔ aw ɲɛ yan ko bubu man ɲi e ma tila kana fɔ aw ɲɛ yan ko non ko bubu ka ɲi ko an k'a dɛmɛ e m'a fɔ aw ɲɛ ko buwa man ɲi e ma mɛ ko cɛ e kɛra jugu sago ye sa e kɛra ba sinamuso sago ye a kɛra e bolo donko ni donkoma de ye arasa e tɛ ça veut dire que e tɛ don da la fo ka diɲɛ hali n'an sara ka kunu e tɛ passé ça veut dire que usine yɛrɛ tɛ yen min bɛ se k'e dilan tuguni quoi usine tɛ yen min bɛ se k'e démonter ka tila k'i segin cogo la a tɛ yen hɔrɔnkolon nantankolon Sogɛli ni yɛrɛ de ka ɲi Sogɛli ni Faransi ka kɛlɛ Sogɛli ni CEDEAO ka kɛlɛ an ka hɛrɛ b'o de la san joli ani CEDEAO ka di a ye denmisɛnninw bali ka yɛlɛ ji sanfɛ yan a ye président bali ka mandat 3 kɛ wa a ye Faransi bali ka Afiriki ci wa Kadafi ma faga an bɛɛ ɲɛna CEDEAO tun tɛ yen wa Kidali minɛna san joli CEDEAO tɛ yen wa sɔrɔdasi 15 bɛ Mali kɔnɔ dɔ bɔra Mali gɛlɛya la wa mais ni Macron kumana i bɛ k'a bɛ boli ka na kasi yan dɛ Sarali je suis Charlie Odo je suis Macron tu es mon fils tu es ma famille c'est la même chose i bɛ k'a ma nin bɛɛ kɛ yan Macron ye i bɛ ka bo visé a ye mun dilan
i bɛ t'i sigi Amérique salon kɔnɔ ye Bubu ka kɔɲɔmuso cɛ musoman Messi donna ala jugu tellement que ala y'a halaki i m'a kɛ cogo ye sisan a bɛ ka Messi de don k'ale ka Messi kunkolo tigɛra donna ta bɔra ta jugu sago kafiri barika bannen ala jugu nantan kolon fogo daba kala mamugu talen ka bila maforoko kɔnɔ jugu sago e min yɛrɛ mago dilan e bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ mago dilan e min yɛrɛ kɛ mɔgɔ e bɛ se ka jamana jɔ i ku ta ka bɔ Papa Dramé ka so kɔnɔ o de ka gɛlɛn anw ma n'i bɔra Papa Dramé ka so kɔnɔ ka taa du ta luwanse la sisan an b'a dɔn k'i ye cɛ ye nantan kolon ala jugu barika bannen Sogɛli ka bɔ fanga la ta boulevard la Sogɛli ye Bubu i cɛ Sogɛli y'a gɛn ka to boulevard de la i fa min ye IBK ye Sogɛli y'a gɛn ka to boulevard de la Sogɛli tɛ se i ju ta i ka taa boulevard la n'o kɛra Sogɛli b'a bila ala jugu nanta hali n'an sara ka ko ne bɛ don da la k'a feere y'an ka wari dunya anw fantan an bɛ soli ka taa yɔrɔ jɔsi musokɔrɔbaw bɛ retraite la musokɔrɔbaw bɛ chômage la cɛkɔrɔbaw bɛ fɛn na hali surɔ muso dɔ ye ne wele k'a ye nafolo min d'i ma k'a ka bon hakili ma n t'a tigi tɔgɔ fɔ musokɔrɔba k'a ye nafolo min d'i ma k'i ka tiɲɛ fɔ k'a y'a kuma sugu bɛɛ fɔ k'i kana changer dɛ to nin sira in kan ko nin de bɛ laban bilahi musokɔrɔba in wele k'a ye wari min d'i ma k'a ka bon hakili ma i m'olu bɛɛ janfa yan e kɔ tɛ suma e ɲɛ tɛ suma e bɛ to yoli la yan tan komi faden sago i bɛ kɛ kɔnɔ ye sigi i tɛ sigiyɔrɔ t'i la quoi e b'i sa cogo de la i ma ye don o don i bɛ kunu ka fisa ni bi i bɛ ka kɛ fɛnma yɛlɛma ye dɔrɔn ka taa t'i sigi Amérique yen nɔ ko Sogɛli tɛ se ko Sogɛli k'a fɔ ko n tɛ se ko n b'a bila e kelen pe e ni Kawujim ni Yusufu Mangara aw de ko Sogɛli tɛ se sinon maliden bɛɛ bɛ Sogɛli fɛ ça veut dire que wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ i b'i yɛrɛ sɛgɛn fu jama tɛ e ko tɔgɔ t'i la sanga t'i la nafa t'i la barika t'i la i filɛ walidu de kɔnɔ ka taa don sokɔrɔba ka so kɔnɔ ka du d'i ma k'i ka faso jɔli ko kuma k'i k'o fɔ i taara yen kɛ jɛnakɛyɔrɔ ye i taara yen kɛ Bubu ka dossier dilan yɔrɔ ye i taara yen kɛ ɲagambi kɛ yɔrɔ ye e bɛ don da la i bɛ taa Mali jɔ lahara de Sogɛli i bɛ taa fɔ lahara de ko Sogɛli k'a bila sinon diɲɛ kɔnɔ a t'a bila dɛ comme e bɛ n bɛ video bila wala Sogɛli ni jɔn bɛ taa Musa ni jɔn bɛ taa Sinon b'a dɔn k'a tɛ se ka kɛ mais il dit que vous filɛ an na de a bɛ komi u ye jeu de kɛ an na jɔn ye jeu k'an na Sogɛli de ko a yɛrɛ ko ten ko Sidaw bɛ siran ale ɲɛ la solution ni ne ye Sogɛli yɛrɛ ye n b'a bila wallahi au nom de l'intérêt de l'État au nom aujourd'hui de l'urgence si moi Sogɛli mon maintien constitue un obstacle je préfère démissionner pour effrayer le chemin. Non, ko ni nin bɛ k'a fɔ ka di ne ye dɛ ko Sogɛli ka bila tellement que n'a fɔra dɔrɔn a bɛ diya ne o b'a yira ko nafa de b'a la ni nafa t'i la mɔgɔ t'a fɔ i ka bila bilahi Bubu tun bɛ yan i m'a fɔ ko Bubu ka bila o Bubu tun bɛ yan hali sisan i tɛ k'a fɔ ko Bubu ka bila n k'i bɛ fɛ Bubu de ka na mais a tɛ passer wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ i bɛ bo fara i bɛ bo ça veut dire que tu vas péter beaucoup Sogɛli tɛ taa yɔrɔ si ale de taara naissance uni kɔnɔ ka Mali kunna wolo hali ni ye miliyari di Sogɛli ma n'a ka kan Sogɛli de ni ɲɔgɔn min na Sogɛli de filɛ ne ka nson minɛ fɛn min ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ ninnu de bɛ ka kɛ minisiri ma deli ka minɛ nson ma deli ka minɛ kiri ma deli ka tigɛ a tigɛ cogo la tiɲɛ ma deli ka fɔ tubabuw ye Sogɛli ye nin bɛɛ kɛ e bɛ fɛ an ka mun kɛ an ka tubabuw sago kɛ yan tɛ tubabu foyi sago tɛ kɛ bi Mali janfabaga tubabuw don Mali fagabaga tubabuw don an b'an jɔ de quoi malidenw yɛrɛ de bɛ décision ta Mali kɔnɔ élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini n'an ka jamana ma basigi jugu sago den si tɛna ko bɛ n'i ka loi appliquer an kunna ka na an ka jamana k'i sago ye fɛn min ka di e kɔnɔ k'an ka jamana kɔnɔ o de banna pewu a tɛ kɛ u bɛ préférer ka maliden bɛɛ faga an t'an ka jamana labila mɔgɔ an filɛ Faransi de anw bɛ Faransi de nin de ye cɛkisɛya ye nin de ye fasoden ɲumanya ye ka tiɲɛ fɔ kafetigi ye ka buru jala ɲimi i sigi Amérique yen nɔ ni e laban bɛ refuser demande o e laban bɛ n'i taara Mali la u b'i don kaso la walayi n'i taara Mali la i bɛ don kaso la e laban bɛ refuser demande a jugu sago e bɛ baara min na an bɛɛ b'a dɔn e bɛ Faransi ka baara de la e tɛ Maliyɛn yɛrɛ ye tuguni e tɛ Mali fɛ e tɛ fɛ Mali yɛrɛ ka jɔ tuguni a tiɲɛna e bolo e bɛ fɛ maliden bɛɛ ka sa e lebura e bɛ fɛ maliden bɛɛ ka lebu e ta tiɲɛna e bɛ fɛ jiwoyo ka taa ni Mali ye mais e sago Ala t'a kɛ Mali kɔnɔ tuguni c'est fini e t'i sago sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli e sago
ala ta kɛ parce que ŋaniya finnen don i dusukun finnen don ça veut dire que i ŋaniya ka jugu ni volcan ye ala tɛ e sago kɛ mali kɔnɔ Sogɛl t'a bila dɛ a bɛ boli ka taa jahanama de kɔnɔ a t'a bila dɛ a bɛ boli ka bɔ mali de kɔnɔ dangaden taa boulevard la kɛ e bɛ se ka jama yɛrɛ labɔ tuguni ko cɛkisɛw bɛ jama de labɔ ka taa boulevard la i ye nin kɛ an ma jɛ n'a ye n'o ye jama ye o bɛ siran n'o ye jama ye o b'i wele i ye n tɛ mɔgɔ bɔra ko bɛ gɛrɛfu kɛ Sogɛl m'u wele yan école-maître bɔra ko bɛ gɛrɛfu kɛ olu ma wele yan e nantankolon sigilen bɛ Amérique i n'i ka Messi barabaden sigilen bɛ Amérique ko ni ne tun bɛ Sogɛl place la ko n b'a fɔ n tɛ se i bɛ fɛ ka Sogɛl bɔ yen pour que France ka fɛrɛ Mali ma i bɛ fɛ Sogɛl ka bɔ yen non pour que Assimi ka faga i bɛ fɛ Sogɛl ka bɔ yen non pour que Mali ta ka tiɲɛ o tɛ passé tuguni le petit con anw de b'i jaabi o sinon Mali la mɔgɔ yɛrɛ t'i bo visé anw de b'i tɔgɔ bɔ an da kɔnɔ sinon hali k'e tɔgɔ fɔ c'est haram faden sago ni tun ka ɲi Nasra t'i bila ni tun ka ɲi Tanti Kadiatou Sakɔnɛ t'i bila ni tun ka ɲi ne t'i bila ninnu bɛɛ tuguri ko i ma wari di mɔgɔ si ma mais i ye faso janfa ka kɛ jugu sago ye ka kɛ nantankolon ye ka wari minɛ Bubu tɔgɔ tɛ se ka fɔ tuguni bɛɛ y'i bila bɛɛ y'a dɔn k'i tɛ tiɲɛ kan jama min tun b'i kɔ i ma mɔgɔ si san i ma mɔgɔ si minɛ i den tɛ mɔgɔ si ye nin bɛɛ tuguri kɔ ko i bɛ ka kuma min fɔ ko ala ta don e do ko Bubu ye sonyani kɛ e do ko i bɛ ka man ɲi e do ko Karim Keta man ɲi bi e bɛ k'olu de dɛmɛ e ma k'i ba sinamuso sago ye ala ka danga o de binna e kan i bɛ ka ta tiɲɛna waati min na i taara tugu a kɔ Karim ta tiɲɛna waati min na i taara tugu a kɔ ka nin kɛlɛba in bɛɛ kɛ mais dangaden hali ni ala ye ça veut dire que ala y'a bila arijinɛ kɔnɔ a bɛ boli ka bɔ e ta kɛra o de ye o ka nin kɛlɛba in bɛɛ kɛ nin jamaba in bɛɛ b'i kɔ kɛlɛ ban waati M5 ko an ka bɔ an ka Buwake i ko ko tɛ bɔ parce que Bubu bɛ ka 10 millions d'i ma par mois wari in kɔfɛ lafiya b'i kan wa nin wari in bɛɛ dir'i ma est-ce que lafiya b'i kan hali bi tɛ kule la wari in dir'i ma 10 millions par mois lafiya b'i kan wa jugu sago den e ba ka wolo kɛra fu ye wallahi e ba ka wolo kɛra fu ye i ba kuma sulen bɛ kabila kɔnɔ i fa filɛ nin hali a tɛ se ka kuma bi jama min tun b'i kɔ fo i fa tun bɛ waso n'a ye sanga min tun b'i la fo i fa tun bɛ waso n'a ye bi a filɛ i kɛra bɔnfu safu ye dangaden ala b'a layɛlɛ ka tɔgɔ d'a ma ka sanga d'a ma ka jama tugu a kɔ bilayi n'an bɛ se san 1 san 2 ma a bɛ kɛ yoko 2 ye a ça veut dire que a bɛɛ bɛ taa ka bɔ a bolo hali ni ala ye banque mondiale d'a ma a bɛɛ bɛ taa ka bɔ a bolo Sogɛl t'a bila dɛ Sogɛl bɛ boli ka don i ka kulusi de kɔnɔ Sogɛl t'a bila dɛ Sogɛl bɛ boli ka don i kɔnɔ de o la i b'a kunu k'i da n'a ye komi bama bɛ saga kunu cogo min na Sogɛl t'a bila dɛ Sogɛl bɛ boli ka taa lahara de Sogɛl ye min kɛ Mali kɔnɔ e bɛ se k'a kɛ e de ko Faransi ma yan bɛɛ ɲɛna yan ko Faransi de bɛ ka Mali ci a video bɛ n kun ko Faransi bɛ ka Mali ci bi e bɛ k'a fɔ ko Sogɛl n'o Faransi ka diya taga yɔrɔ t'i bolo kumada t'i bolo i halakira i ta tiɲɛna solution t'a la tuguni dilancogo yɛrɛ de tɛ e la i bɛ kuma mɔgɔ tɛ tugu i kɔ i bɛ kuma danaya tɛ fila ye maa si tɛna kɛ e fɛ tuguni vive Sogɛl vive Assimi bɛ sira min kan nin t'a kɛcogo ye dɛ n'i tun ma kawuji min gɛn ne yɛrɛ tun bɛ jigin ka bɔ terrain kɔnɔ bi n'i tun ma kawuji min gɛn ne yɛrɛ tun bɛ jigin ka bɔ terrain kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli ne tun t'i tɔgɔ fɔ mais i y'a kɛ cogo min na parce que faso jɔ mais an b'an ka temps perdu k'an ka énergie perdu ka tiɲɛ défend n'a fɔra ko faso jɔ bɛna taa kɛ molobaliya de anw tɛ ça veut dire que anw tɛ don fali fɛ kulun kɔnɔ quoi nin de y'a kɛ cogo ye ni min ma kɛ ka ɲɛ k'a fili kɛnɛ ma jamana kɔnɔdenw b'i kɔ cɛ tɛ s'i la muso tɛ s'i la segukaw b'i fɛ segu dɔrɔn ni segu kiri fɛ foyi tɛ s'i la olu ye hɔrɔnw de ye segukaw olu ye halaladenw de ye segukaw ye danbetigiw de ye segukaw olu m'u tana tiɲɛ dɛ segukaw m'u tana tiɲɛ dɛ mali bɛɛ ka Assimi to yen ni segu dɔrɔn tugura kɔ bilɛ Assimi bɛ s'en sortir et wa tɛ lebu jugu sago ka bɛɛ lajɛlen